Park es una persona, yo le digo Janil porque tenemos más confianza hace ya varios años. Janil es una persona que a mí personalmente fue uno de mis mentores. Él me ha enseñado lo que es ser holder de verdad. Ustedes van a conocer a una de las personas más ricas en el mundo de los activos digitales. Son 7 años que lo conozco, son 7 años de experiencia y es una persona que tiene resultados. Pero cuando digo resultados es de otro nivel. O sea, es una persona que tiene mucha cripto, no cualquiera te puede hablar así. Esta persona está aquí años en el mundo de los activos digitales, sobre todo en minería. Quiero que le escuchemos, pero en serio, les digo, esta formación que hay aquí no es algo que van a encontrar todos los días. Y esto es un privilegio tener a Janil con nosotros. Así que Janil, muchas gracias por estar en Ecuador. Welcome again. Esta es tu familia, es tu casa. Gracias. Gracias. 만나서 반갑고요. Mucho gusto. Buen 새로운 분이 día. 계시네요. Hay algunas personas que no me conocían, pero 오늘 이제 그 여러분들 요청에 의해서 한국에 있는 커뮤니티 그리고 이제 그 밖에 또 커뮤니티 그 아이만 커뮤니티에 있는 많은 분들한테 제가 방향성을 제시하기 위해서 하는 강연이에요. 네. bueno, es mucho gusto. Esta es capacitación, dando siempre en el nombre de Aimai, que están dando a su comunidad coreana. 예를 들어서 Por ejemplo, 이번 주 일요일 날 여기서 우리가 다 한번 다시 모입시다. vamos a suponer que este domingo vamos a reunirnos todo aquí, por ejemplo. 네, 보이자마자 제가 여러분들한테 다짜고짜 저 뒤에 있는 높은 산에 우리 등산이나 한번 합시다. 그리고 끌고 가요. Bueno, vamos a suponer usted reúne un domingo, están todos aquí y de repente el señor Park dice, bueno, nos vamos todos a montar una montaña, vamos a subir una montaña. 네, 그러면은 늘 등산을 하던 사람들은 좋다고 따라 나설 수 있어요. Entonces la persona que tiene experiencia, que conoce la montaña, sí, tiene 그렇지 않은- facilidad para subir con él. 그렇지 않은 사람들도 따라 나서야겠죠. Pero la persona que no tiene experiencia, igual tiene que irse con él, ¿no? 산 정상에 오르는데 오르는 내내 너무나 힘들 거예요. Para subir hasta cima de la montaña, la persona que no tiene experiencia le va a costar bastante. 중간에 포기하는 사람도 있겠죠. Pero también hay personas que se van en la mitad y quieren regresar. 네. 그래서 어떤 그 방향성이 없으면은 또 방향성이나 계획 이런 게 없으면은 사람들이 쉽게 다 이탈해 버립니다. Entonces, si no tiene una dirección, una directriz y no sabe cómo subir, entonces la gente renuncia. 예, 그래서 여러분들한테 어떻게 할 거냐면은 저 산에 오르기 위한 산악 지형 지도와 그 다음에 산을 오르는데 얼마나 시간이 소요되는지 그 다음에 뭐 언덕이 몇 번이나 있고 일반적인 사람들이 오르는데 몇 시간이나 걸리고 이런 것들을 여러분들한테 다 계획서를 만들어서 드릴 거예요. Entonces, lo que vamos a dar hoy para dar un plan de trabajo, por ejemplo, vamos a ver primero mapa, tiene que saber conocer mapa para subir la montaña y después vamos a ver cuánto tiempo se va a demorar y cuántos cimas tenemos que pasar y otra persona común y corriente cuántas horas se hace en la montaña. Eso es un plan de trabajo. 그러면 늘 등산을 하던 사람들도 쉽게 올라가겠지만 등산을 하지 안 해본 사람들도 오르는 내내 그 계획서를 보면서 어디에서 힘든 구간이구나, 어디서 쉬운 구간이구나, 얼마나 걸리겠구나, 사람들이 정상에서 얼마만큼 기다려주겠구나 이런 것들을 다 알고 갔어요. Entonces, antes de subir, la persona que no tienen experiencia de subir la montaña van a tener su mano el plan de trabajo. En qué parte, en qué tramo tenemos que descansar y qué tramo va a ser difícil para subir. Y la persona que ya están en el tope, en encima, cuánto tiempo me van a esperar. O sea que vamos a tener la mano como un manual, plan de trabajo. 네, 옆에 힘들어하는 누군가를 격려해 줄 수도 있어요. 여기만 견디자 이렇게 얘기해 줄 수도 있죠. También su compañero le puede decir, vamos a aguantar un poquito más de otro tramo más. O sea que se pueden guiar a su compañero. 네, 그래서 최정상에 올랐을 때 힘들게 올라왔지만 그 정상에 올랐을 때 그 희열이나 그런 만족감이나 네. 그 성취감 이런 것들은 말로 표현할 수 없을 겁니다. Una vez suben todo hasta el tope en la montaña, van a sentir una satisfacción
se van a estar muy contentos, van a tener una satisfacción enorme. 네, 그래서 우리가 방향성, 목표, 계획 이런 것들을 갖는 것은 너무나 중요한 거죠. Por eso es muy importante tener una directriz, un camino y tener meta. Es 근데, muy importante. 네, 그런데 이제 우리가 하는 일은 이제 비트코인을 모으는 일이거든요. Lo que tenemos que hacer es juntar Bitcoin. 어떤 일적인 부분도 이제 따로 시간이 있으면은 제가 또 따로 이제 알려드리겠지만 그렇다면은 이 비트코인은 앞으로 어떻게 될 거냐 이런 것들을 좀 알고 가면은 좋을 거예요 우리 회원들이. Entonces sería bueno usted que conozca la parte administrativa, es otra parte, pero vamos a ver ahora qué tendencia tendrá de Bitcoin. ¿Cómo va a ser ahora? 그래서 내 뇌피셜과 그 다음에 지금 현재 지금 전체 시장에서 돌아가고 있는 상황이라든가 이런 것들을 같이 제가 접목해가지고 앞으로 시장이 어떻게 될지를 한번 여러분들하고 같이 이야기를 해볼 거예요. Entonces vamos a tener una comunicación acá, la mental o sea, que tengo que en mi mente algunas ideas y la tendencia que está pasando aquí en el mercado, vamos a relacionar y ver qué pueden pasar. 저와 여러분들이 같은 방향성을 가지고 시장에서 같이 나아갔으면 En el 좋겠습니다. mercado tenemos que caminar juntos con el mismo camino, con la misma directriz. 네. 자, 이게 뭐 솔직히 들어보고 좀 호황된 생각이 들 수도 있어요. 그러나 이렇게 생각하시면 됩니다. Usted al escuchar puede pensar que parece que no es real, pero por favor que piense de esta manera. 네. 신념이 뭉치면은 현실이 됩니다. La fe se junta, aparece como una realidad. 네. 그래서 같은 신념을 가지고 Hay que tener 있는 la misma fe nosotros. 왜 비트코인을 지금 현재 모아야 되냐 이 ¿Por qué? 얘기예요. ¿Por qué tenemos que juntar Bitcoin ahora? 얼마 전에 보니까 코인리스라고 하는 이제는 언론에서 돌고 돌아 비트코인 이렇게 기사를 냈어요. Una revista de Coinis original ahí, este año de febrero, dicen una y otra vez Bitcoin. Yes. 여기 보면은 사람들이 지금 막 트렌드라면서 네. 트렌드라면서 네. 뭐 메타버스, NFT, 뭐 별의별 무슨 뭐 웹3 이런 것들을 전부 다 손을 대고 있었지만 네. 결과적으로는 그들이 모든 손실을 다 보고 다시 비트코인으로 온다. 이렇게 언론에서 기사를 내고 있습니다. Lo que dicen aquí, todo han topado de NFT, Metaverse, Gamify, pero sin embargo al final todo regresa por Bitcoin. Eso 네. quiere decir aquí. 그렇습니다. 지난 시간 동안 보면은 수도 없이 많은 우여곡절을 겪으면서 Había 그러면서도 muchas 비트코인은 계속 altibajas 성장해 왔어요. de diferentes áreas, pero al final regresa otra vez con 네, Bitcoin. 지금도 역시 성장하고 있습니다. Ahora sí está creciendo. 네, 그래서 결국에는 비트코인을 모아야 된다. Al final hay que tener Bitcoin. 네, Esa 그래서 es la- 많은 비중의 비트코인을 가지고 있고 hay que tener mucho Bitcoin. 약간의 비중을 가지고 또 다른 지금 뭐 자기가 트렌드라고 생각되는 또 다른 게 있다면 작은 비중으로 하는 게 맞겠죠. Entonces sería bueno tener Bitcoin y luego aparte si hay otra área interesante se pueden invertir, pero principalmente hay que tener Bitcoin. Ahora vamos a ver el valor de Bitcoin, por favor. 비트코인의 가치가 어떻게 성장할 거냐? Vamos a 이 ver cómo va a 그래프예요. tener crecimiento de Bitcoin. Vamos a ver con esta gráfica. 제가 전문가가 아니라서 좀그 그림 No 좀 soy 다릅니다. muy profesional, pero ustedes van a entender. 네. 그런데 비트코인도 일반적인 자산들하고 동등한 자산이라고 우리는 보고 있기 때문에 일반적인 자산들이 성장한 그래프 곡선을 그대로 그려가면서 성장할 거다 이렇게 보고 있어요. Bitcoin también nosotros consideramos como otro activo. Entonces vamos a ver comparando los dos. Yes. 그리고 2009년 1월 3일 비트코인은 첫 발행이 되고 공개적으로 이제는 백서가 오픈이 됐어요. Se generó año 2009, enero, y ahí luego también salió el manual de Bitcoin. 그리고 많은 사람들이 그 백서를 들여다보고 야 이게 진짜 그 어떤 미래 자산이 될 수가 있겠다.
이렇게 판단들을 하기 시작하죠. Entonces la gente cuando de inicio de 2009 la gente está teniendo interés ver, esto puede ser otro activo para mí. 네, 지금 기득권들은 여러분들이 가지고 있는 모든 자산들을 통제하라 들고 있기 때문에 그런 거를 피할 수 있는 방법이 있다라고 제시가 됐기 때문에 굉장히 이거는 이제 사람들이 처음에 관심을 가질 수 있었어요. Si al comienzo la gente se interesó porque no van a estar en control del gobierno, eso fue muy interesante las personas que están teniendo otra visión. 그래서 사람들은 이거를 자산으로 인식하고 Entonces, 조금씩 모으는 사람들이 생기기 시작한 La 거예요. gente ya pensaba que esto puede ser otro activo para ellos, entonces ahí empezaron a juntar su 네, activo. 그 과정에 많은 사람들이 알기 시작해요. 야 이게 백서에 보니까 중간자를 대체할 수 있다라고 나와 있어요. 네, 여기부터 중간자라고 뭐라고 나왔나요? 중간자 그냥 Dice que pensaron la gente que se pueden sustituir por otra persona. 예, 그 중간자는 누구냐면은 생태계 구성원 누구라도 원한다면 자발적으로 여기에 참여할 수 있게 하겠다, 할 수 있다 이렇게 지금 나와 있거든요. Y la persona que se puede sustituir es la persona que se participa. 예, 그래서 그들이 자발적으로 참여하는 공증자들이기 때문에 참여적 공증자라고 합니다. Entonces esto no se llama un validador, 예, porque se participan con su propia voluntad. 예, 그들이 하는 역할은 거래 원장을 작업 증명을 하는 일이에요. Rol de trabajo ellos que tengan un certificado de trabajo. 예, 그렇게 작업 증명을 10분마다 하고 있기 때문에 그 쌓인 거래 원장이 차곡차곡 쌓이니까 그걸 블록체인이라고 하는 거예요. Cada 10 minutos se acumulan certificado de trabajo, nosotros esto vamos a llamar blockchain. 네, 근데 이런 방식을 가지고 세상에 존재하는 모든 사회적 시스템들을 대체할 수 있다라는 사실을 사람들이 알기 시작하는 거죠. Entonces con esto la gente ya saben, ya están conociendo, se pueden sustituir de diferentes sistemas. 예, 물류 시스템, Por ejemplo, de la parte logística, 행정 시스템, administrativa, 법률 시스템, la parte de logística, quiero decir de leyes, 교육 시스템 la educativa, 모든 것들을 다 대체할 수 있다라는 se 사실을 puede 알고 있어요. sustituir con este sistema de blockchain de diferentes áreas. 예, Bastante. 가능성만 본 거예요. Aquí está viendo solo la posibilidad. 그로 인해서 수많은 프로젝트들이 Entonces, de 쏟아져 acuerdo a eso, vienen montones de proyectos. 시장에 존재하는 그 프로젝트는 2만 가지가 Como podemos decir, en el mercado hay como 20.000 proyectos. 아직 기술적으로는 derivados. 굉장히 수준이 낮습니다. La parte técnica es un poquito bajo. 네. 자, 그런데 그 2만 가지 중에서 거의 3분의 1은 거의 그냥 의미 없이 네. 마치 돈을 대체할 것처럼 나와 있는 쓸모없는 것들입니다. Pero uno de estos 20.000, como 3/4, es que no tiene valores. La gente habla de posibilidad al final que no tiene sentido. 예, 그러는 과정에 14년간 검증을 해온 겁니다. Y durante 14 años hubo una validación. 네, 그게 대체될 수 있다는 사실을 우리는 14년간 검증한 거예요. Tenemos una prueba. Durante 14 años ya podemos sustituir por otro sistema. 예, Ya estamos 이제는 haciendo. 기득권들도 다 인정을 하고 있습니다. Entonces hasta los gobiernos también ellos están adaptando y aceptando la realidad. 예, 심지어 전통 법정화폐를 이 디지털 자산으로 다 대체를 할 지금 준비를 하고 있습니다. Entonces está preparando, se quieren sustituir en la moneda que tenemos actualmente para cambiar por otro. 그리고 우리는 여기에 있습니다. Estamos nosotros aquí. 자, Este punto. 지금부터는 어떻게 되냐면은 굉장히 빠른 속도로 상품화됩니다. Ahora rápidamente se va a poner como una producción. 예, 어느 순간부터는 얘가 기술이 굉장히 응용화되고 고도화됩니다. Va a llegar un proceso de solicitud y se va a avanzar mucho la tecnología 예, 그리고 많은 사람들이 이거를 이제는 채택하기 시작하죠. y mucha gente va a tener una adopción masiva, mucha Sí. gente van a aceptar. 많은 사람들이 이거를 채택을 한다는 것은 이게 대중화된다는 얘기예요. ¿Qué quiere decir eso? Si mucha gente acepta masivamente, eso le va a llegar a una popularización. 대중화된다는 것은 굉장히 시장이 커진다는 얘기죠. Eso quiere decir que el mercado se va a agrandar. 변동성이 굉장히 빠른 속도로 줄어듭니다.
Entonces, el cambio se va a disminuir. 그러면 사람들은 자연스럽게 이거를 자산이 아니라 통화로 인식하고 쓰게 됩니다. Entonces, la gente ya no va a pensar en ese momento en los activos, sino que es una moneda que se van a utilizar. Yes. 그렇다면 대중화되기까지는 어떤 과정을 거칠 겁니까? Entonces, para llegar hasta una popularidad, una popularización, ¿qué vamos a tener? 일단은 상품화가 돼야 되죠. Primero hay que tener comercialización, 제도화가 돼야 되죠. después de institucionalización, 그다음에 시스템이 갖춰져야 돼요. luego vamos a tener sistema. 이거는 순서대로 돼야 돼요. Esto tiene que pasar paso por paso, 순서가 바뀌지 않습니다. no se cambia de paso. 자, 그러면 상품화되고 있는지 우리가 한번 찾아볼게요. Entonces vamos a ver la parte de cómo se está comercializando. 여러분들 이미 비트코인은 선물 거래가 되고 있고요. Porque Bitcoin ya están haciendo una transacción como regalo. 예, ETF 승인이 돼서 ETF 거래가 되고 있고요. También están recibiendo una autorización ETF y Y están crypto- teniendo una transacción. 크립토커런시만의 새로운 시장이 또 만들어져 있습니다. También están abriendo otro mercado. 예, Decentralized Finance라고 하죠. DeFi라고 하는 Decentralized Finance. Una sí, 예. una financias Descentralizada. descentralizada. 그 시장을 통해 디파이 시장을 통해 가지고 Eso se llama 굉장히 다양한 파생 상품들이 쏟아져 나오고 있습니다. Entonces están saliendo varios productos derivados de DeFi. 전통 금융 시장에서도 먹거리를 찾을 수가 없기 때문에 그들은 전통 자산을 가지고 이 디파이 시장에 들어와 가지고 수익을 내 가지고 빠져나가고 있어요. Entonces haciendo un círculo, con la moneda que existen, entrando en el mercado DeFi, ahí se genera dinero y está regresando otra vez la forma tradicional. Yes. 그러니 상품화는 이미 굉장히 빠른 속도로 이루어지고 있다라고 봐야 Entonces la 돼요. parte de comercialización ya están generando y ya están 자, trabajando. 그렇다면 제도화는 이루어지고 있느냐? Entonces vamos a ver la parte institucionalización. 제도화조차도 굉장히 순서대로, 정확한 순서대로 이루어집니다. Claramente están pasando paso por paso 예, 이게 en la 바뀌지 segunda 않아요. fase y eso no se va a cambiar. 예, 이게 바뀌는 거는 모순입니다. Si se cambia de paso va a ser una ironía. 네. 자, 첫 번째, 정부가 보호받기 위한 조치를 먼저 합니다. Primero se hace protección gubernamental. 네. 두 번째는 투자자를 보호하기 위한 조치를 하죠. Después se van a hacer un paso de protección de los inversores. 세 번째는 세금을 걷기 위한 조치를 하고 끝냅니다. Después el gobierno lo que quieren hacer últimamente, el último paso, cobrar impuestos. 네. 이게 순서에 맞게끔 지금 되고 있는지 한번 살펴볼게요. Entonces vamos a ver realmente si están funcionando de esta manera ahora actualmente. 2020년 말, 2020년 12월 유엔에서 발표를 해요. Año 2020, en diciembre, Naciones Unidas se anuncia 지금 현재 국경에 관계없이 수많은 이 디지털 자산이라는 게 국경에 관계없이 전 세계로 그냥 막 이렇게 유통이 되고 있다. 네. 이렇게 발표를 해요. 그러면서 이로 인해서 자금 세탁의 우려가 있고 외환거래법의 우려가 있고 그 다음에 테러 자금을 조달할 우려가 있다. 네. 그렇기 때문에 이거를 우리가 지금 통제를 해야 된다. 이렇게 유엔 산하의 많은 국가들한테 지침을 내려요. Dijo, entonces Naciones Unidas están hablando, la persona, el países que están bajo de Naciones Unidas, que está registrado, dicen, ahora sin frontera, esos activos digitales están teniendo bastante problema, por eso necesita un control. ¿Por qué? Porque puede ver lavado de activos, puede utilizar fondos de terrorismo, etc. Entonces, Naciones Unidas está diciendo, ahora llegó el momento para controlar. 그래서 대한민국이 제일 먼저 그 법을 시행합니다. Entonces en Corea primero aceptan esa realidad y empiezan a tener la parte de legales. 2021년 3월 25일 대한민국은 특금법, 특별금융법이라는 것을 만듭니다. Entonces en Corea, el primer día de marzo del año 2021, hay un decreto que se dice la ley de financiación financiera especial. 그래서 국가기관에서 Año 2021 en Corea. 국가기관에서 ISMS라고 하는 솔루션을 구축을 하고 Eso. El gobierno 기관에서 el gobierno coreano se funda en una institución se llama ISMS. yes. 그 다음에 가상자산 사업자들은 이 솔루션을 다 구축하게끔 합니다. Entonces todo que se tratan de activos digitales que registren ISMS. 이 라이센스를 가진 업체들은 수많은 가상자산을 취급하고자 하는 사람들이 개인 신분증명을 할 수 있게끔 해줍니다.
그거를 KYC라고 해요. Bueno, la persona que tiene que tener primero una licencia registrando ISMS, todo que tiene que tener su identidad. Esto nosotros llamamos KYC. 예. KYC. Yes. KYC. 이 KYC라는 거는 이제 KYC를 한 사람들은 KYC를 한 사람 간에만 허용을 하는 거예요. Entonces, para tener transacción, que si yo tengo KYC, entonces la persona que tiene que tener el mismo KYC para tener una transacción. 예, 이거를 이제 트래블 롤이라고 해요. Eso se llama tribal law. 예, 그래서 이거는 우리나라만 이제 한국만 시행을 하는 게 아니라 이제 전 세계로 퍼져나가서 유엔 산하의 많은 국가들이 다 하고 있고 이제는 홍콩과 같은 사회주의 국가들도 이제는 여기에 속속 합류를 하고 있습니다. Esto se empezó en Corea, pero hay varios países también está adaptando el mismo sistema. El país Hong Kong es como de socialismo, también está adaptando este sistema. Yes. 자, 유럽 같은 경우는 이제 2021년 10월에 시행이 됐어요. En Europa, por ejemplo, el año 2021 empezó con mes de octubre. 예, 이것은 정부가 보호받기 위한 조치야. Este es justamente para llegar aquí, número uno, la protección gubernamental. 자, 이제는 투자자를 보호하기 위한 조치를 해야 됩니다. Entonces hay que ver otro tratamiento, cómo proteger de los inversores. 우리를 보호해 줄 수 있는 그런 이제 법적 장치를, 제도적 장치를 만들어 줘야죠. Entonces los inversores somos nosotros, ¿sí? ¿Cómo vamos a recibir una protección? 그런데 대한민국에서는 어떤 일이 있었냐면 2021년도에 갑자기 수익이 있는 곳에 당연히 세금을 걷어야 된다 그러면서 투자자 보호가 이루어지지 않은 상태에서 세금을 걷겠다는 발표를 합니다. ¿Qué pasó en Corea 2021? Todo lo que se generando con estas actividades digitales tiene que pagar impuestos, pero ¿cómo se van a pagar impuestos? Todavía no tenía la ley para proteger los inversores. 그래가지고 굉장히 큰 반발에 부딪혔죠. Entonces la gente ya estaba reclamando por esto. 야, 투자자가 보호받지도 않는 그런 상황인데 어떻게 세금을 내냐. Entonces, ¿cómo voy a pagar impuestos? Querían cobrar impuestos 2021 en Corea, el gobierno dijo, ¿cómo voy a pagar impuestos si no tengo todavía la protección de los inversores? 정부가 존재하는 이유는 폭력을 독점을 하고 여러분들을 보호를 해줍니다. 그리고 그 대가로 세금을 걷는 거예요. Lo 이게 que 정부예요. trabaja el gobierno, el rol de trabajo del gobierno es que proteger primero inversores y luego cuando genera dinero ahí obtienen el impuesto, ¿no? 보호가 이루어지지 않은 상태에서 세금을 먼저 걷는 것은 모순이다. Entonces es ironía cómo se van a cobrar primero impuestos si no había una protección. 그래서 세금을 2025년부터 걷겠다고 이제 미루게 됩니다. Entonces en Corea el gobierno dijo, bueno, año 2025 voy a cobrar impuestos. 자, La 그래서 palabra pasea. Pero de que pago, pago. 한국의 이제 이제 이 디지털 자산 특별위원회 위원장이에요. Este señor es el presidente de una asociación donde se protege de los inversores. 아니, 제가 말한 거를 먼저 얘기를 해야 돼요. 네네. 디지털 자산 아니요, 아직 말 안 했어요. 디지털 자산위원회 위원장이다. 네네, 얘기를 거기까지 했어요. 했어요. 네. 위원장인데 네. 이 사람이 뭐라고 하냐면 네. 투자자를 보호하기 위한 제도를 우선 고민하겠다. 그래서 이제 한 발 뒤로 빼죠. Entonces él deja un poquito un paso atrás, dicen la protección de inversores es lo primero. 네, 그래서 투자자를 보호하기 위한 조치를 지금 굉장히 빠른 속도로 준비를 하고 있습니다. Entonces rápidamente está preparando la ley para proteger los inversores. 요 자료는 드리고 갈 테니까 뭐 사진 뭐 이렇게 찍을 필요 없어요. No hace falta tomar la foto porque le va a dejar todo esto a usted del materiales que está. 자, 그래서 이제 우리가 세금을 걷는 거는 2025년 정도면 많은 나라들이 그거를 시도를 할 거다. A lo mejor de otros países también se van a cobrar impuestos año 2025. 자, 그렇다면 마지막으로 이제 시스템이 갖춰지면 끝나는 거예요. Entonces ahí último que faltaba el tercer paso, tener sistema. 네. 그런데 이 시스템이라는 것은 블록체인을 잘 보면은 Vamos a ver primero 블록체인 기술은 인터넷 기술이에요. Tecnología de blockchain es tecnología de internet. 네. 기존의 인터넷 기술은 중앙 통제되어지던 인터넷 기술이 탈중화된 인터넷 기술로 바뀔 뿐이에요. Solamente se cambia que está bajo del control del gobierno de internet, se pasa descentralizado. Yes. 시스템이 이미 다 갖춰져 있다는 거예요. Porque el sistema todo ya está hecho. 그렇기 때문에 굉장히 빠른 속도로 되죠. Entonces se va a crecer rápidamente el crecimiento. Yes. 자, 그래서 우리가 세금을 걷기 시작하는 그 시점이 이제는 대중화가 시작되는 촉발되는 시점이다라고 보고 있습니다.
세금을 걷는 순간. 예, 세금을 걷는 순간 대중화가 시작되는 이제 촉발되는 시점이다. Cuando empiezan a tener, pagar impuesto, ahí empieza la parte de popularización. 예, 그때까지 2025년이니까 3년에서 5년 남았습니다. Ahora tenemos como 3 años o 3 a 5 años para llegar a ese punto. 대중화가 끝나는 것도 굉장히 보수적으로 봐서 딱 10년 남았습니다. Hablando, dando un poquito más espacio mínimo, vamos a suponer hasta 10 años. Yes. 그러니까 이 앞으로 10년 이내에 굉장히 시장이 급격히 성장할 거다라는 것을 우리는 몸으로 느끼고 있죠. Entonces nosotros sentimos, ya sabemos, durante hasta 10 años, esto se va a tener un crecimiento enorme, muy 네. rápido. 자, 중국 같은 경우는요, Vamos a poner 모순을 en la 저질렀어요. China, ellos tenían problemas. 예, 암호화폐를 금지시켜놨는데 소득세는 부과하겠다. 이런 모순을 저지르죠. No, esta es otra ironía que pueden ver. China prohíbe las criptomonedas, pero imponen un impuesto sobre la renta. 투자자가 보호받기 위한 조치가 우선되고 세금을 Primero 걷는 게 hay que tener una 맞거든요. protección de inversores, luego tiene que cobrar impuesto, pero ellos erraron ese punto. Sí. 그래서 세금은 약 2025년 경에 전 세계적으로 걷기 시작할 거다. A lo mejor año 2025 en todos países van a cobrar la renta, el impuesto a la renta. 자, 그런데 이런 혁신적인 기술이나 산업이 대중화되기까지는 이 대중들의 채택이 필요하죠. Para llegar a este un punto con esta tecnología tan innovadores en el mercado, necesitan los públicos que cogen, o sea, que toman decisiones. 대중들이 여기를 지지하고 합류를 해줘야 되는데 Entonces, 생각이 다 달라요. porque la gente tiene que participar y tiene que apoyar, pero todos tienen diferente idea. 예, 그 성향이 다 다르기 때문에 Tiene diferente 진치기가 carácter. 다 다릅니다. Entonces, será difícil, será diferente el momento que se va a ingresar al mercado. 그래서 사이먼 시넥이라고 하는 이제 유명한 사람이 혁신이 전파되는 데는 법칙이 있다라면서 Entonces, 이렇게 Simon 발표를 해요. Sinek dijo, si para difundir de la innovación, si tienen su paso, 예, 한 5부류를 나눠놨는데 entonces dividieron en 5 clases, 우리는 2부류는 필요 pero 없어요. 2 clases vamos a votar. 예, 3부류만 합니다. Vamos a hablar de 3 첫 clases. 번째, de personas. 약 Primero, 5%의 사람들이 이제는 초기에 굉장히 빠른 속도로 진입을 하는데 초기 수용자라고 합니다. nosotros vamos a ver la primera persona que están ingresando al mercado, vamos a llamarlo pionero. 예, 이 사람들은 굉장히 성격이 급하고 Tienen el carácter muy impulsivo, 예, 정보는 굉장히 빠르지만 tienen muchas, quieren tener información muy 그걸 내 거로 rápida, 만들어내지 못합니다. pero no se llega a adaptarse. 그런 esa 능력이 persona 없다 misma, 보니까 porque no tiene esa capacidad. 계속 새로운 것만 찾아다니고 Pero siempre buscan de diferentes proyectos. 예, 그래서 실패를 계속 거듭합니다. Siempre van a tener el fracaso. 그래서 성향이 굉장히 조급해져 버리죠. Entonces la persona que está en el número de 1 es la persona que todo quieren rápido. 이 사람들은 여전히 시장에서 먹거리 찾으러 Pero 다니는데 siempre esa persona busca en el mercado, sigue está buscando dónde voy a comer. 맨퍼주지 수익은 없습니다. Pero siempre buscando, pero no hay ganancia. 전문성이 없기 때문에. ¿Y por qué? Porque no tiene experiencia. 두 번째는 얼리어댑터예요. El segundo es primero adoptantes. 예, 약 13.5% 되는데 Puedes calcular como 13.5%. 우리 중에 대부분입니다. A lo mejor sería nosotros, la mayor persona que están dentro 예, del 이 사람들의 성향은 굉장히 긍정적이죠. La persona muy activo, 예, 능동적이고. muy positivo, 예, 그래서 정보도 굉장히 빨라요. y también recibe rápidamente la información. 장점은 그 정보를 내 거로 잘 나가요. La persona que esa información traen para esa persona misma y aceptan y adaptan 그리고 rápidamente. 시스템화 시키죠. Y también se hacen como sistema. 그리고 남들한테 전달하는 거죠. También se transmite a otra persona. 예스. 요즘 보면은 테크 인플루언서 이런 사람들 많이 아시죠? Hay muchas personas se dicen influencia técnica. 예? 유튜버. Los youtubers, por ejemplo. 예, 이런 사람들이 보통 보면 안 돼요. Ellos pueden decir primero adoptantes. 보통 이 사람들은 특징이 뭐냐면은 이런 핸드폰 같은 거를 가지고 다니는데 특별한 이유가 있지 않는 한은 웬만하면 최신형 핸드폰을 가지고 있어요. Dice que estos de primero adoptante, siempre ellos están el primero de tecnología, van a tener el último modelo celular. 예, 좋은 걸 가지고 다니면서 사람들한테 자랑하고 싶어서가 아니에요. No solamente para mostrar a otra persona tengo lindo celular. 예, 먼저 사용해보고 좋은 점들을 사람들한테 알려줍니다. Entonces esa persona que da la influencia usa último modelo, si le gustan, ya están dando influencia a otra persona. 예.
아이폰 지금 현재 최신형을 쓰면서 사람들한테 야 이거 써보니까 사진 기능이 훨씬 좋아졌어 막 이러면서 알려주고. Por ejemplo, un youtuber si tiene el último modelo de iPhone, usa primero él, después le dije, mira, que también que sale la foto. Yes. 예, 올려뒀다. Esos son que podemos decir que están en segundo, primero adoptantes. 후기 수용자들이 또 나머지 있죠. Hay otros adoptantes tardíos, son 80%. 우리가 나가서 만나는 10명 중에 8명. Que si nosotros salimos a la calle, entre 10 personas, 8 personas están así. 이 사람들은 수동적이고 의존형이고 Son pasivos, temorosos, 예, 네. 겁도 많고 tienen mucho miedo, 안정적인 것만 추구하고 buscan, no son conservadores, buscan la seguridad. 보수적이고 Sí, no conservadores. 예, 권위적이고 Son 그렇습니다. autoritarios. 예. 보통 이런데 강연장이나 아니면 우리가 미팅을 하게 되면 이 사람들 태도는 똑같습니다. Dice que es impresionante. Esta clase de personas cuando se van a un seminario tienen la misma cara. 보통은 의자 뒤에 등을 붙이죠. Normalmente se ponen su espalda así pegadito a la silla. 예, 그리고 다리를 꼬고 앉아요. Después se cruzan las 예, piernas. 팔짱을 끼죠. Después se hacen cruzando el brazo. 마지막으로 눈을 감아요. Después se cierran su ojo. 너무 좋아요. 해보라 이거죠. Entonces eso que dice, bueno, adelante, tú quieres. Lo 예, que 자는 건 아니에요. pero no duermes. Pero 예, se muestra 예. esa actitud. 그리고 이렇게 있으면서 나중에 자기가 좀 호기심이 갈 만한 얘기가 나오면요 한쪽 눈만 뜹니다 이렇게. De esa clase de personas están así, brazos cruzados, con ojos cerrados. Si escucha algunas palabras que le interesan, solamente se abre un ojo. Sí, así se 이런 abre. 사람들이 우리가 밖에서 만나는 10명 중에 8명. Esa clase de persona existe. Usted sale a la calle, entre 10 van a encontrar 8 personas. 이 사람들은 수동적이고 이제 이러잖아요. 예, 의존형이고 이래요. 그래서 보통은 이제 이런 학교 다닐 때 공부도 꽤 잘합니다. 이 사람. Esta clase de personas, cuando están en colegio, tendrán una buena nota también. 예, 왜 그러냐면 집이고 학교고 맨 듣는 얘기가 공부해라 이러거든요. Porque si se van a casa, su papá dice, su padre se estudia. Cuando 네, se va 그래서- al colegio, también dice que 그래서 estudie. 공부를 중간 이상 하는 거예요. Sí tiene buena nota. 대부분 보면은 지금 우리 나이 때 되면은 다 전공들이 있어가지고 그 분야에 대해서는 굉장히 전문가들이 많아요. Entonces, ahí hay varios profesionales, 예. porque estudian mucho. 자 그러면은 요 중간에 있었던 얼리어댑터들은 공부를 잘했을까요 못했을까요? Bueno, entonces vamos a suponer, los que están en el segundo grupo, ¿ellos tendrán buena nota o no? 이 No. 사람들은 No. 공부를 안 합니다. No, del segundo grupo la gente no le gusta estudiar. 못한 게 아니라 안 한 거예요. No es que no hicieron, sino que no quieren hacer. 왜 그러냐면 집이고 학교고 맨 공부하라 그러거든요. Porque en casa, en colegio, todos dicen estudien. 그래서 안 했습니다. Por eso no se hizo. 이 사람들은 공부를 왜 해야 되는지 이유나 명분이 있어야 공부를 하는 사람. A esta clase de este grupo siempre busca la razón. ¿Por qué tengo que estudiar? 예. Si no hay, no busca, no tiene su razón, entonces no hace. 일도 마찬가지예요. 여기서 El 우리 trabajo 같이 también 일을 lo mismo. 하는데 Aquí estamos trabajando 네. juntos. 왜 실적 못 내냐 막 이래라 이러면은 안 합니다. Por ejemplo, dicen, su jefe dicen, bueno, ¿dónde está tu resultado? Y en la evaluación, y si están constantemente se molesta, no hacen trabajo. 이 일을 왜 해야 되는지 이유나 명분이 생기면은 일반적으로 잘하는 사람들보다 압도적으로 일을 잘합니다. Y esa persona reconoce por qué tiene que trabajar, por qué tiene que generar, sube muy alto. 예, 공부도 마찬가지. La misma cosa 이 también. 사람들이 공부를 해야 되는 이유나 명분이 생기면 압도적으로 잘합니다. Esa persona del segundo grupo, ellos sí aceptan y buscan las razones. Si encuentran sus razones, estudian y va a ser muy rápido. Yes. Van a tener una buena resultado. 이게 우리입니다. Nosotros estamos en el segundo grupo. Me identifico. 자기도 그렇게 생각한대요. 자기 정체성 Yes. 그러면 이 표에다가 한번 대입을 해보겠습니다. Entonces vamos a ver con otra tabla. 이 사람들이 어느 시기에 들어오고 있는지. Vamos a ver en cuándo, en qué momento entra en esta grupo. 초기 수용자 5%는 지금 이미 들어와서 나갔어요. 5% de los pioneros entraron y salieron rápidamente. 네. 그리고 얼리어댑터 13.5% 중에 3%가 들어왔습니다. Entre 13.5% entró, ingresó 3%. 예, 여러분들은 그 3%에 포함되는. Ustedes son 3%. Que 예, están 그리고 dentro 지금부터 del 나머지 10%가 들어오고.
Después luego van a entrar 10.5%. Yes, 지금부터. Desde ahora. 예, 그다음에 후기 수용자들은 지금부터 절반이 들어올 거예요. Ahora van a entrar primero 40%. 예, 대중화 과정의 나머지가 들어올 거예요. Después de cuando se entran, entran a populización, ahí van a entrar la mitad otra vez 40%. Yes. Ahí, Ya. ahí está último que entra 40%. 자, 그러면은 요 사람들이 어떤 시장을 만들어 왔는지 한번 보자고요. Entonces vamos a ver ellos cómo se generaron el mercado hasta ahora. 자, 지금까지 약 3%가 들어왔는데 Hasta ahora entró 그것은 전 세계 3%. 인구의 3%를 말하는 거죠. 그래서 2억 4천만 명을 얘기하는 거예요. Cuando se habla de 8.000 millones de personas que viven todo el planeta, ahí se habla 3%, 240 millones de personas. 예, 2억 4천만 명 중에 20%인 5천만 명이 비트코인을 보유하고 있습니다. Entonces, eso quiere decir hasta de 240 millones, 20%, los poseedores de Bitcoin están 5.000 millones. Yes. 5천만 명이 비트코인을 가지려고 하고 있는데 Ahora quieren tener esa tendencia que quieren tener Yeah. 5.000 millones. 수요와 공급의 법칙에 의해서 가격이 3만 불을 지금 만들어낸 겁니다. De acuerdo a la ley de la oferta y demanda, el precio de Bitcoin ahora llegó hasta $30,000. 어떤 힘 있는 사람이 가격을 정하는 게 아니라 Estos no se ponen una persona que se decide en el monto, el precio. 우리 모두의 우리 이 커뮤니티에 있는 모두의 이 비트코인 구매 요구에 의해서 가격이 결정돼요. Esto es la persona, la comunidad que tiene Bitcoin, el precio fija por la ley de oferta y demanda. 자, 그렇다면 Entonces, 지금부터 약 3년에서 5년 동안을 ¿sí? 볼게요. Entonces vamos a ver desde ahora 3 a 5 años, ¿de 네, acuerdo? 지금부터입니다. Desde ahora. 지금부터 인류의 50%가 합류할 거예요. 3년에서 5년 사이에. Dentro de 3 a 5 años, de todo el planeta del habitante van a entrar 50% 수많은 코인들을 접하게 de 돼요. la humanidad. ¿Sí? Porque van a haber un montón de... 그 중에서 마찬가지로 20%가 비트코인을 보유한다면 8억 명이 보유하게 됩니다. Entonces, vamos a suponer 50 de la humanidad de 4.000 millones, se espera que 800 millones de personas tendrán 8억 Bitcoin. 명이 비트코인을 보유하게 된다면 비트코인 얼마가 될까요? Entonces, ¿cuánto sería el Bitcoin? La cantidad de Bitcoin que van a tener. 자, 그렇다면 Entonces, 지금까지 2억 4천만 명이 코인을 접하고 있고 앞으로 3년에서 5년 사이에 약 40억 명이 코인을 접할 거라고 하는데 진짜냐? entonces con esto vamos a ver, ¿será posible? Es que ahora están actualmente 240 y luego van a haber 800 millones. ¿Será eso va a ocurrir? 언론 기사입니다. Estos son el artículo que salió de algunos periodismo. 작년 12월 29일자 기사예요. Este es un artículo que salió año pasado, 29 de diciembre. 작년까지 암호화폐 보유자는 4억 명이라고 합니다. Entonces el periodista dijo 400 millones de mineros el año hasta el año 우리는 2억 pasado. 4천만 명만 생각하고 있잖아요. Nosotros estamos pensando 240, pero ¿qué dicen acá? 예, 이미 4억 명이 들어왔답니다. Pero ya dicen, nosotros estamos hablando de 240, sin embargo, el periodista dijo, llegó hasta 400 자, 올해 millones. 말까지는 8억 명이 코인을 보유하게 된대요. Entonces él dice que están pensando 800 millones previstos para finales de este año. 자, 이 기자는 시장이 성장하는 거를 배수의 법칙으로 보고 있습니다. Entonces del crecimiento están pensando que se va a duplicar este periodo. 자, 작년에는 4억 명, 올해는 8억 명, 내년에는 Entonces, este año era 400, el año que viene será 800. El próximo año, ¿cuánto? Doble. yes. 다음에는 1600, 32, 그 다음에는 3200, 64. así sucesivamente. 자, 그렇다면은 Entonces, 자, 우리가 보고 있는 3년에서 5년 뒤에는 원래 60억 명 이상이 이거를 손을 대야 된다는 얘긴데 entonces, con su teoría, dentro de 3 a 5 años van a tener 600 millones de habitantes. 예, 우리는 그냥 Acuerdo a su... 보수적으로 40억 명만 보고 Pero 있는 nosotros vamos a pensar más o menos menos personas. yes. 자, 그래서 8억 명이 비트코인을 보유하게 된다고 하는데 그렇게 될 경우에 비트코인은 얼마나 됩니까? Entonces,
Si van a tener 800 millones de personas que tengan Bitcoin, ¿qué precio tendrá Bitcoin? 자, 이것도 감안해야 돼요. 비트코인은 총 2,100만 개를 발행합니다. Primero, inicialmente tenía 21 millones Bitcoin. 그 중에 63%는 0.066%의 극히 일부가 다 가지고 있어요. De 63% de Bitcoin está en la mano de la persona de 0.066% 예, 400만 de 개는 분실했죠. población. Y 400만 4 개는 분실했어요. millones perdió. Yes. perdió. 나머지 17%가 남아 있을 뿐입니다. Entonces ahora solamente tenemos 17% del cantidad restante. 그것도 다 시장에 나와 있는 게 아니라 앞으로 채굴해서 나올 Pero no 거예요. está todo el mercado, sino que tenemos que cavar. 2140년까지. Hasta 2140 Yeah. hasta 2140 años. Yes. 지금은 17%가 못 미치는 아주 작은 물량이 시장에 나와 있고 17% está el mercado, que no está todo cubierto. 나머지 인류 99.9%가 이거를 차지하기 위해서 지금부터 싸워야 돼요. Entonces, entre 99.9 personas se van a pelear para buscar 17% que falta. 자, 이것까지 감안한다면 비트코인은 얼마? Entonces, pensando todo esto, Bitcoin, cada Bitcoin, ¿cuánto llegaría hasta qué punto? 자, 우리는 가늠할 수조차 없어요. Nosotros ni siquiera podemos pensar el número, 상상할 수 없는. no podemos ni imaginar el 자, número. 그렇다면은 이거를 만들어낸 사토시 나카모토는 어떤 의도로 이거를 Entonces, 만들었는지가 vamos 궁금해요. a ver qué es lo que habrá pensado Satoshi Sakamoto. ¿Cuál era su idea? al principio? 그 사토시 나카모토의 생각을 좀 들여다보고 싶어요. Vamos a ver Satoshi, cuál era su idea principal para hacer esto. Yes. 사토시 나카모토 Satoshi Nakamoto. 왜 2,100만 개로 딱 한정져서 찍어낼 수 있게 ¿Por 만들었을까요? qué ese hizo solo 21 millones? ¿Por qué será? 그래놓고 80억 명이 나눠가지래요. Después dice, bueno, se comparten entre ustedes 8 mil millones. 이거는 매우 personas. 공정치가 않죠. Pero eso no es justo. 차라리 80억 개를 찍어서 각각 하나씩 나눠준 다음에 Entonces, 시작을 했었어야죠. no era 21 millones, sino que mucho más para que la persona que tenga cada uno Bitcoin. Eso sería mucho más. 예. 왜 2,100만 개였을까요? ¿Por qué sería? Sí, ¿por qué era 21 millones? 자, 이거 궁금하고요. Eso es primero, también que saber por qué. 네, 두 번째는 소수점 8자리까지 쪼개서 쓰랍니다. Entonces, Satoshi Nakamoto dice, bueno, usted dividen hasta 8 0, 0.0000001. 왜 8자리일까요? ¿Por 하필이면. qué? Porque justo es 0 hasta 8 dígitos. 8 네. dígitos de 0. 전통 그 화폐는 세 자리 단위로 콤마를 이렇게 찍어서 우리가 Porque 여태까지 todo lo que 써왔어요. estamos utilizando, nosotros estamos haciendo coma cada 3 0, ¿verdad? 예, 그거에 익숙하니까 Porque estamos 6자리나 viendo 9자리나 12자리나 이렇게 해도 되고 puede ser 6 o 8, 12, por ejemplo. 예, 이 소수점을 없애버리고 차라리 2,100만 개 뒤에 8자리를 갖다 붙여서 그냥 써도 됐을 텐데. Ujú. En vez de poner estos 0.0080 de 21 millones, ahí atrás podría poner 80, por ejemplo. 왜 Hacer lo 소수점 mismo. 8자리로 쓸 Entonces, 수 있게 ¿por 했어요? qué se pusieron bajo 8 dígito 0? 이거 ¿Por qué 입에, será? 입에 붙이기도 되게 어려워요. 0.0000001. Es muy difícil para pronunciar porque tenemos que hablar 80. Entonces 0.0000001. 예스, 어렵잖아. 익숙지가 않아. 그런데 이렇게 한 이유가 분명히 있을 거예요. ¿Qué tendrá su principal idea para hacer esto? 자, 지금부터 사토시 나카모토의 생각을 한번 들여다보겠습니다. Entonces vamos a ver la cabeza de Satoshi Nakamoto. ¿Por qué? 예스. 백스에 분명히 나왔어요. 화폐 시스템을 대체할 수 있다. Ahí en lo que dicen, se puede sustituir la moneda actual. 전 세계에 정부의 신뢰를 바탕으로 찍어서 유통시킨 이 화폐 시스템은 각 나라마다 존재하고 무수히 많습니다. Hay varios sistemas que bajo de diferentes gobiernos que se imprimieron de diferentes monedas. 어떤 화폐 시스템을 얘기하는 Vamos a hablar qué sistema de moneda. 바로 US 달러를 얘기하는 거예요. 타겟은 기축 역할을 하는 가치의 기준 역할을 하고 있는 US 달러를 대체하겠다. Entonces ahí se habla de institución de sistemas monetarios tradicionales de dólares. Aquí ahora solamente se hablan de dólares porque dólares se están utilizando mundialmente, ¿verdad? 자, Creo que se usan. 비트코인이 Bitcoin. 비트코인이 US 달러를 대체할 수 있을까요?
기축 역할을 하고 있는데 기축을 대체할 수 있을까요? ¿Será que el dólar que está utilizando mundialmente, será que se puede sustituir a Bitcoin? 역사적으로는 그래 왔는지 한번 보게요. Vamos a ver la historia cómo fue. Yes. 1450년부터 포르투갈이 80년간 기축이었어요. La moneda más importante de aquella época de Portugal, 네, 그다음에 80 에스파냐, años. 스페인이 110년간 했죠. España 110 años gobernaron el mundo con su moneda. 그다음에 네덜란드가 Después el 80년간 País 했어요. Vasco 80 años. 네, 그다음에는 프랑스가 95년간 했고, Después Francia 95 años. 그다음에 영국이 105년간 Después 기축을 Inglaterra 했어요. 105 años. 네, 그리고는 2차 대전이 터졌죠. Después luego vino Segunda Guerra 그때만 Mundial. 하더라도 영국에서는 이런 일이 있었어요. 맨 처음에는 금화를 가지고 다녔습니다. Todo el mundo tenía la moneda pero de oro. 금화는 불편하죠. Pero es pesado, es muy difícil para tratar. 그래서 이 금을 은행에다가 갖다 맡겨놓으면 Entonces su oro le dejan en el banco. 은행에서는 채권을 발행해 줬어요. Después reciben de bonos. 예, 사람들은 종이 채권을 들고 다니면서 쓸 수 있게 돼요. Entonces la gente con bonos, con papelitos, que no sea muy pesado, ya podían utilizar hacer la moneda. 네, 그거를 정부에서 채권 자체가 위조하기가 쉬워지니까 정부에서 아예 화폐를 발행을 한 겁니다. Entonces, ¿qué pasa el gobierno? De ese bono se pueden falsificar, entonces, ¿qué hicieron? Imprimieron la moneda, o sea, que los billetes. 그래서 금과 화폐는 같습니다. Siempre tenía el mismo valor. Oro y billete tenían el mismo valor, porque le Yes. dejaba su oro y recibía dinero. 예, 그래서 그거를 우리는 한국말로 금본위제 이렇게 얘기하는데 여기는 모르겠어요. 금본위제. 금과 화폐를 동일시하는. Ajá, en Corea se dicen, se ponen el mismo valor, oro y dinero, oro y billete. Yes. En Corea hay una palabra, no sé cómo se dice en español. 네. 그랬었는데 2차 대전이 터진 거예요. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. 네, 전 세계의 금이 위태로워졌죠. Después ahí ya está un poquito en riesgo tener oro. 그때 비교적 안전한 나라는 미국이었어요. Se pueden comparar con otros países, estaba un poquito más estable durante la guerra, era Estados Unidos. 그래서 유럽의 많은 나라들이 금을 미국에 갖다 맡깁니다. Entonces varios países de Europa por la Segunda Mundial le deja su oro a Estados Unidos. Es un 금이 país un 있으면은 poquito más seguro. 금이 있으면 뭘 할 수 있다고요? Si hay dinero, si hay oro, ¿qué podemos hacer con oro? 돈을 찍어낼 수 있어요. Se pueden imprimir la billete. 미국은 금이 갑자기 막혀지니까 그 금을 바탕으로 엄청난 양의 US 달러를 발행해요. Entonces, ¿qué hicieron Estados Unidos en ese momento? Como recibieron tantos oro de Europa, con esto ellos empezaron a imprimir billetes. 그걸 가지고 dólares. 막강한 파워를 키우죠. Después ahí se gana su poder, 그러나 2차 대전이 끝나지 않을 것 같았던 2차 대전이 끝납니다. pero ellos pensaban que nunca va a terminar la Segunda Guerra Mundial, pero se terminó. 유럽에 있는 많은 국가들이 안정을 찾기 위해 금이 필요했어요. 또 돈을 찍어야 됐기 때문에 금이 필요했어요. Entonces, ¿qué pasó? Los europeos necesitaban su oro que dejó Estados Unidos porque ellos también tenían que imprimir su billete para establecer la economía del país. 그래서 미국에게 금을 달라고 했죠. Entonces le piden a Estados Unidos, bueno, dame mi oro. 미국에서 금을 줄 수 있을까요? ¿Será que Estados Unidos se pueden dar su oro? No. No. 그 금을 되돌려주기 위해서는 이미 뿌려진 돈들을 다 회수해가지고 소각시켜요. Entonces, para devolver su oro, juntar todo el billete de dólares y quemarse y darle otra vez oro, porque era de él. 자, 그래서 유럽의 많은 국가들이 이 사실을 알게 되면서 금을 태환시키는 겁니다. 금과 화폐를 떨어뜨리는 거예요. En ese momento, entonces, Europa se empezaron a dividir, ya no tiene el mismo valor, oro y billete, ya se cortaron esas relaciones. 그래서 지금은 금과 화폐는 연결고리가 없어요. Por eso ahora no tiene una relación, no tiene una cadena entre oro y billete. 그러면 US 달러의 가치가 어떻게 될까요? Entonces, ¿qué pasaría en el valor de dólares? 가치가 급격히 떨어지기 시작해요. Se baja rápidamente. 예, 그래서 미국은 빨리 판단을 해야 돼요. Entonces, Estados Unidos, ellos estadounidenses hay que tomar unas decisiones rápidas. 그때 중동에서 생산되는 석유를 그러니까 기름을 거래할 수 있는 유일한 통화로 US 달러를 지정한 거예요. Entonces, ¿qué hacen Estados Unidos en ese momento? En Saudi Arabia están empezando a generar el gas de petróleo. Entonces, ellos dicen, toman unas decisiones rápidamente. Bueno, se van a tener transacción con moneda de dólares. 그래서 기름을 바탕으로 한 기축이 탄생을 Entonces, 한 거예요. ahí empezó a manejar con dólares. 그게 1921년. Ahí empezó 2021. 자, 보면은 지금 기축이 변천된 게 쭉 나타나 있는데요. 어머. 평균적으로 100년 주기로 바뀌었습니다. Entonces podemos ver la tendencia por la historia
promedio cada 100 años están cambiando de diferentes monedas. 1921년부터 지금까지 몇 년 됐습니까? Año 2021 hasta ahora, ¿cuánto año pasó? Sí. 100 años. Yes. 바뀔 때가 됐다. Entonces llegó el momento para cambiar otra cambió el moneda. ciclo. Sus ciclos, lo detecta los ciclos. Yes. Hay que cambiar el ciclo. 자, 그런데 지금 그 이 전 세계적으로 굉장히 인플레이션이 심해져 있는 상태예요. Ahora en todo el mundo tienen una inflación terrible. 미국은 그 막강한 힘을 통해 가지고 끊임없이 돈을 찍어냅니다. Entonces ahora Estados Unidos con su poder que tienen sigue están imprimiendo billetes. 그거를 양적 완화라고 해요. Entonces eso nosotros llamamos flexibilización de 끊임없이 cuantitativa 돈을 찍어. porque sigue están imprimiendo en la moneda. El 돈을 gobierno. 끊임없이 찍어내게 된다면 돈의 양이 많아질 거고 돈의 양이 많아지면 화폐 가치가 어떻게 돼요? Entonces dijo, porque yo entendí coreano, dijo, bueno, entonces cuando hay más billetes, el valor del billete se baja. Sí. Yes. 그런데 금융권에서는 또 다른 짓을 하고 있죠. En la parte finanza están haciendo otra cosa. 예, 지불 준비율이라고 하는 잘못된 제도를 시행하고 있어요. Están haciendo un sistema de 준비율. porcentaje de preparación del pago. Yes. 그래서 여러분들이 맡겨놓은 돈을 가지고 걔네들은 돈을 막대하게 불려내고 있습니다. A lo que están haciendo bancos, ustedes lo que se dejan dinero con esto están invirtiendo en muchas cosas. 예, 각 나라마다 지불 준비율이 있어요. Cada país tiene su porcentaje, cómo se utilizan el dinero de los clientes. 중앙은행 홈페이지에 들어가면 나옵니다. Ustedes entran a la página del Banco Central, ahí pueden ver cómo se está utilizando, 네, qué 대한민국- porcentaje están 대한민국은 manejando. 3%예요. En Corea se manejan 3%. 자, 어떻게 할 수 있는지 볼게요. Vamos a ver cómo se hacen ellos. 야, 제가 1,000불이 있어요. Yo tengo $1,000 예, 1,000불을 은행에 갖다 맡깁니다. y yo dejo en el banco. 그러면 은행에서는 3%만 남겨놔요. Entonces el banco solo de mi dinero deja 3%. 예, 나머지 970불은 대출을 내보내요. Resto dinero, sí, $970, haciendo, sí, no, con mi dinero están haciendo préstamo. Claro. 자, 그러면은 지금 당장 맘대로 쓸 수 있는 돈이 얼마가 된 거예요? Entonces, ¿cuántos ellos dinero pueden utilizar con tu dinero? 나는 은행에 돈을 맡겨놓고 온라인으로 돈을 쓰잖아요. 카드로. Sí, sí, porque yo dejo mi dinero $1,000 y yo me voy gastando mi dinero, la máquina, sí, 예, 온라인 카드로 쓰죠. se usan con la tarjeta. 온라인에서 숫자만 왔다 갔다 합니다. Después solamente transacción va a haber por online, 자, no 일단 físicamente. 내가 맡겨놓은 1,000불은 마음대로 쓸 수 있는 거고 Pero ellos pueden usar el dinero $1,000 lo que ellos quieren. 대출 받아간 970불은 마음대로 쓸 수 있어요, 없어요? Entonces, $970 de mi dinero, porque ellos se me dejan 3%, y resto, ellos pueden hacer préstamo a otra persona. 자, 그러면 지금 마음대로 쓸 수 있는 돈이 얼마가 됐어요? Entonces, ¿cuánto dinero en banco se pueden utilizar con mi dinero? 2배가 됐죠. Doble. 그죠? 그 사람은 또 그 970불이라는 돈을 그 현찰을 두고 쓰지 않습니다. 은행에 다시 넣어요. Y la persona que hacen préstamo no se utilizan todo una vez, sino que también deja otra 네, vez. 그러면 또 más. 그런 일이 반복적으로 돼요. Entonces, todos estos se van a repetir. 그러면 지금 디지털상의 숫자가 수도 없이 계속 늘어난다는 거예요. Entonces, el número de digital están creciendo un número bastante grande. 예, 이거를 통합팽창 정책이라고. Entonces, esto se dice en el sistema de ampliación de la moneda. 자, 이렇게 되면은 돈의 가치가 급격히 떨어집니다. Entonces, ¿qué pasa? El valor del dinero se baja rápidamente. 그래서 지난 역사 속에 보면은 우리는 태어나서 지금까지 돈의 가치가 지속적으로 떨어지고 있는 시장에서 살고 있는 거예요. Entonces, nosotros desde nuestro nacimiento estamos viviendo un mundo, un mercado que el valor sigue está bajando. 아무리 살려고 발버둥 쳐도 일반적인 수익을 가지고는 여러분들 여기서 부자로 사는 건 불가능해요. Entonces, todo lo que se genera intelectualmente con el trabajo que están generando nunca va a ser rico, no vamos a tener plata. 왜냐하면 ¿Por qué? 작년보다 올해 버스 요금이 비싸고 내년에 버스 요금이 더 비싸졌거든요. Porque toda la tarifa, por ejemplo, de transporte, por ejemplo, el bus, cada año están subiendo el precio. 10년 전에 집값, 똑같은 집값이랑 똑같은 집의 집값이랑 지금 집값이랑은 가격 차이가 많이 차이 납니다. Hay mucha diferencia 10 años atrás de una casa y ahora la casa. 지금보다 10년 뒤에는 더 많이 비싸져 있겠죠. A lo mejor después de 10 años va a ser más alto el precio de la casa, por ejemplo. 그러나 여러분들이 10년 전에 벌던 수익과 지금 버는 수익은 다르지 않습니다.
pero a lo mejor después de 10 años el ingreso que tiene no se va a variar mucho. 물가만 상승합니다. Solamente se sube el precio de una inflación. 이 원인이 양적 완화와 지불준 비율이라는 문제 때문에 그렇습니다. Eso justamente podemos hablar de flexibilización de cuantitativo y todo esto sí, es con este sistema actualmente que están generando. 이런 상태에서 팬데믹이 터진 거예요. Ahí de repente vino en ese momento que estamos tan difícil, ese momento vino pandemia. 모두를 경직시켜 버렸습니다. Todo se quedó parado, paralizado. 예, 국민들이 갑자기 소요 사태가 일어날 수 있는 상황이 벌어졌어요. Entonces llegó el momento que la gente se queda muy inquieto. 정부가 제일 두려워하는 거는 여러분들이 소요 사태가 일어납니다. Lo que el gobierno tiene miedo que usted se levante, que se reclamen al gobierno. 그거를 막기 위해서 정부에서는 돈을 또 발행해가지고 Entonces, ¿qué 여러분한테 계속 hicieron los 뿌렸어요. gobiernos? Imprimieron muchos billetes y le están empezando a regalar a la persona. 여러분들한테 미리 뿌린 그 돈은 어차피 여러분들한테 세금으로 걷어들일 거기 때문에 정부는 문제가 없어요. Porque el gobierno no tiene problema, porque la plata que está regalando al final le van a cobrar otra vez como impuesto. 그러나 그 돈을 이미 여러분들이 정부에서 돈을 받아가지고 뿌리게 되면은 갑자기 시중에 돈이 많아지면서 물가가 어떻게 돼요? 상승을 하게 돼요. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes que reciben ese bono, dinero del gobierno, ustedes hacen la compra, entonces el precio otra vez sube. 그래서 팬데믹 이후에 여러분들한테 재난지원금들이 막 뿌려졌는데 그 이후에 물가는 엄청나게 올라가고 있습니다. Por eso justamente estamos viendo esa realidad. Recibir el dinero sin producir el trabajo, con ese regalo están usando y están disparando el precio hacia arriba. 심지어 여러분들 주변 국가는 인플레이션이 이제는 완전히 터져버렸죠. Hay algunos países de inflación se llegó hasta el techo, se explotó. 이거는 그냥 전초전일 뿐입니다. Esto es un comienzo. 자, 이거를 막아야 되는데 Que tenemos que evitar. 이거를 막기 위해서 미국 정부가 한 첫 번째 행동이 뭐예요? Entonces, ¿qué se hicieron? ¿Qué actitud tomaron de Estados Unidos para evitar eso? ¿Cuál fue su primer paso? 작년 9월에 El año 느닷없이 금리를 pasado, 올리기 시작합니다. septiembre, aumentaron interés. 자, 금리를 올린다고 인플레이션이 막아집니까? Subiendo de interés, ¿se va a bajar inflación? No. 그럼에도 지속적으로 계속 올리고 Pero 있어요. sigue estando aumentando, sigue está aumentando el gobierno. 자, 그래서 여러분들 아실 거예요. 전 세계 금융시장을 꽉 쥐고 있는 패밀리가 있어요. Hay una familia que agarra toda la economía del mundo. 로스차일드, Rothschild. 예, 록펠러. Rockefeller. 알아요? ¿Conocen ustedes? ¿Escucharon? Yes. Creo que eso es. Yes. 그들이 이미 굉장히 오랜 시간 동안 국가라는 게 만들어지기 아니 하여튼 그들이 그 전에 있었어요. 예. 미국이라는 국가가 만들어지기 전보다도 더 전에. Eso su familia, antes de fundar en Estados Unidos, ya existían su familia. 이미 오랫동안 그들은 미국 Mucho tiempo. 시장에 미국 정부의 위에 있어요. Siempre ellos estaban arriba del gobierno. 예. 얘는 록펠러 인터내셔널의 회장입니다. Eres el presidente de Rockefeller Internacional. Yes. 이 사람이 갑자기 미국이 금리를 올리겠다라는 정보를 입수하고 금리를 올리기 2달 전에 발표하는 내용이에요. Mira, este es año, mes de julio, 9 de julio de 2022, ¿verdad? Lo que ellos anunciaron que van a aumentar interés fue 2 meses después de septiembre. Pero Yes. mira lo que dijo él. 이 사람이 언론에 나와서 한 얘기예요. Él ya dijo, salió en televisión, dijo. 자, 미국 달러에 대한 세계 경제의 의존도는 영원할 수 없다. La dependencia de la economía mundial del dólar estadounidense no puede durar eternamente. 예. 그러니까 US 달러의 신뢰도가 영원할 수 없다는 얘기를 하는 Entonces eso 거예요. quiere decir que no se puede confiar eternamente. 그러면서 비트코인은 중요한 대안 자산 중 하나다라고 얘기합니다. También dijo, Bitcoin es un importante activo alternativo. 여러분, 이 사람 입에서 비트코인을 얘기하면 안 되는 거예요. Pero realmente en su propia boca él no puede hablar de Bitcoin. Pero dijo, Y es es un mal baño, feo. 예, 근데 말을 했어요. Pero ya dijo él. 심지어 뭐라고 하냐면은 Encima dijo 3년 뒤에는 비트코인이 달러보다 더 안정적인 자산으로 자리 잡을 수도 있다라고 얘기합니다. él también dijo, en 3 o 5 años Bitcoin podría ser un activo más estable que el dólar. 근데 여러분 이 말이 무슨 얘기예요? ¿Qué quiere decir eso? 자, US 달러가 기축통화인 이유는 신뢰 때문에 기축통화인 거예요. ¿Por qué la gente compra dólares? ¿Por qué están con dólares? Porque es dólares para nosotros es una moneda confiable. 사람들이 안정적이라고 생각하거든요. Porque la gente piensa que es mucho más seguro. 근데 3년에서 5년 뒤에는 달러보다 더 비트코인이 안정적이라는 거예요.
Pero él dijo, pero en 3 a 5 años Bitcoin podría ser un activo más estable que el dólar. 그러면은 기축이 뭐가 된다는 얘기를 하고. Entonces, ¿qué está diciendo? La moneda Va a subir. va a subir. 예스. Así es. 이 사람 입에서 그런 얘기를 하고 있다. Salió su propia boca. 자, 플랜 B라고 하는 닉네임을 쓰는 어떤 전문가입니다. Este es una persona profesional, pero él está utilizando como su apodo Plan B. 예, 이 사람이 굉장히 오랫동안 데이터들을 분석을 하고 비트코인 데이터를 분석하고 Mucho tiempo atrás ya estaban analizando sobre Bitcoin. Ahí está su- 연구해서 se analizó. 기사를 냅니다. También luego él publicó. 2024년이 되면 비트코인 시가총액이 100조 달러에 달한다. Él dijo, la capitalización del mercado de Bitcoin alcanza los 100 trillones de dólares en 2024. 자, 아직 감흥이 안 올 거예요. Ya no vamos a entender muy bien qué quiere decir eso. 100조 달러면은 100 trillones, 예, 100조 달러 나누기 2,100만 개죠, 비트코인이. Bitcoin se divide en 20 millones. 예, 비트코인이 480밀리언 달러가 된다는 얘기입니다. 1 Entonces, 비트코인. un Bitcoin llegará a 480 millones de dólares. 여러분들. ¿Cuánto según acuerdo del cálculo de eso? 예스, 이거를 우리가 믿자는 얘기가 아니에요. Nosotros no vamos a creer 100% lo que dice. 이 사람 왜 이런 얘기를 할까? ¿Por qué están hablando de eso? Hay que ver su sentido. 자, 그러면은 저 시점은 언제냐면 여기입니다. Aquí. cuando 우리가 se 아주 habla- 중요하게 시작하는 그 시점 전이에요. Lo que nosotros hablamos de este punto, ¿verdad? Pero él se adelantó, ya dijo plan B. Este señor dijo un Bitcoin llegará a 480 millones de dólares. 이런 사람들은 왜 이런 생각을 하고 있어요? ¿Por qué? No vamos a hablar de números, vamos a ver por qué él está pensando de esa manera. 여러분들 로버트 기요사키 다 아시죠? 로버트 기요사키. Hay una persona, Robert Kiyosaki. ¿Usted conoce a Robert Kiyosaki? 네? 저는 이 로버트 기요사키가 쓴 부자 아빠 가난한 아빠라는 그런 책을 쓰면서 꿈을 키워왔어요. Ajá. Él siempre soñaba leyendo el libro de Papá Pobre y Rico Padre Loco. ¿Cómo se dice? Rico Padre. Padre Rico. Exactamente. Él siempre soñando leyendo ese libro. 예스. 수많은 강연들을 저는 이런 유튜브나 동영상을 이렇게 보면서 이 사람 강연을 들었어요. Siempre él estudiaba escuchando su seminario por 이 YouTube. 사람 패시브 인컴을 굉장히 중요하게 생각하죠. ¿Ve? 패시브 인컴, 수동소득. Se pone mucha importancia en passive income, Yes. ingreso pasivo. 네, 그래서 임대사업 소득이나 아니면 네트워크 마케팅과 같은 시스템 사업을 통해 가지고 지속적으로 수익을 벌어들일 수 있는 시간에 구애받지 않고. Él siempre pensaba, sin pensar en la hora, el tiempo, por la parte de arriendo, por otro sistema, él pensaba siempre se puede generar su activo. 그렇게 하지 않으면 죽을 때까지 일을 하면서 살아야 될 O 거다. si no, hasta morir tenemos que trabajar constantemente. 이렇게 얘기했던 사람이죠. La persona que tenía esa idea. 미국이 금리를 올리자마자 이 사람은 이런 발표를 합니다. El momento cuando se disparó el interés del Banco de Estados Unidos, él dijo, 미국이 금리를 올리는 것은 미국 경제를 붕괴시킬 뿐만 아니라 전 세계 경제를 붕괴시키는 거죠. es que dijo, la subida de tipo de interés destruyen en la economía de estadounidenses, no solo ahí, sino que en el mundo. 예, 지금부터 저축하는 사람은 패배자다. Entonces, ¿qué dijo? Los ahorradores son perdedores desde Yeah. ahora. 진짜 돈인 비트코인과 금, 은에 투자해라. Entonces también dijo, invierte el dinero, tu dinero real, Bitcoin y oro y plata. 예, 심지어 이 사람과의 이너서클에 있는 사람들이 메일을 보내면은 네. 그 메일에다가 답장으로 이렇게 얘기를 합니다. 당장 비트코인에 투자하라. La persona que están dentro de su comunidad siempre le dicen, invierte en Bitcoin ahora. Insiste a las comunidades. 마지막에 촉구하고 있어요. También insiste. 자, 브라질은 이미 이제 Vamos a ver 암호화폐 Brasil. 결제 cómo 법안이 está. 승인이 됐습니다. Ahí en Brasil aprueban un proyecto de la ley sobre 나이지리아도 암호화폐 투자 están 자본을 en 인정을 proceso. 하기 시작했죠. También Nigeria también está impulsando la ley para reconocer. 네. 아르헨티나는 대선 후보가 비트코인이 법정화폐가 될 수 있다라고 얘기합니다. También dijo el candidato presidencial argentino, también Bitcoin puede ser una alternativa. 엘살바도르는 여러분들이 아시다시피 이미 El 이제는 비트코인이 Salvador ya 법정화폐입니다. conocemos y ellos se aprobaron un proyecto de la ley de Bitcoin. 자, 그리고 그와 더불어서 요즘 이제 대두되고 있는 11.20
예. Ahora vamos a ver CBDC. 예. 미국 경제가 지금 심각한 상태입니다. 그러다 Ahora la 보니까 economía estadounidense está muy está con mucho peligro. 디지털 달러 프로젝트 DDP에서는 DTP es el proyecto de dólar digital. CBDC를 빨리 개발하라고 촉구하고 있습니다. Entonces está diciendo que se desarrolle rápidamente CBDC. 예. 러시아는 이미 CBDC가 시범 운영되고 있습니다. En Rusia ya están manejando de CBDC. Yes. 일본도 이미 파일럿이 시작이 됐어요. También están en Japón están trabajando también en forma de piloto. 아랍에미레이트는 CBDC를 이미 발행을 했습니다. De Arab Emirates también están trabajando. 예. 영국도 프로젝트가 시작이 됐죠. El Reino Unido también lanza un proyecto. CBDC가 뭐냐? ¿Qué es CBDC? CBDC는 센트럴 뱅크 디지털 커런시예요. Central Bank Digital Currency es 중앙- CBDC. 중앙은행에서 발행된 디지털 암호화폐라는 얘기죠. Esto quiere decir que criptomonedas que imprimen, que emiten el Banco Central del Gobierno. 중앙 통제하겠다는 얘기입니다. ¿Eso qué quiere decir eso? Quiero controlar. 법정화폐와 연동이 됩니다. Entonces eso tiene una vinculación con la moneda 법정 fiduciaria. 법정화폐와 연동이 된다는 것은 법정화폐가 안고 있는 인플레이션을 그대로 가져간다는 얘기예요. ¿Qué quiere decir eso de CBDC que se vinculan con la moneda actual? Eso quiere decir que están llevando junto la parte de inflación. 비트코인이 만들어진 두 가지 이유가 있습니다. Hay dos formas por qué tienen el Bitcoin. 첫 번째는 Número 탈중앙시키겠다. uno, que se quieren descentralizar, 통제받지 않겠다는 거죠. no quieren recibir el control a nadie. 두 번째는 인플레이션을 억제시키는 Segundo, 겁니다. también quiere disminuir la parte de inflación. CBDC는 그 두 가지 모습을 다 가지고 있습니다. Entonces CBDC tienen dos problemas juntos. Entonces, Yes. 자, 그런데 si te das cuenta, dice, 어쨌든 나올 겁니다. pero sí o sí va a salir CBDC. 그리고 비트코인은 죽일 수가 없어요. Pero Bitcoin tampoco no pueden deshacer. 그래서 같은 시장에서 공존하게 되는 거예요. Por eso van a estar conjuntamente en el mercado. 예, 지금은 이제는 크립토커런시 만 취급하고 있는 거래소를 통해서도 거래가 되고요. Mercado conjunto en la misma bolsa como una bolsa de monedas. 앞으로 이미 전통시장에 있는 증권거래소에서도 거래가 될 También se 거고요. van a manejar la bolsa de monedas. 은행에도 이제는 그 También 디지털 en el 자산이 들어가게 될 banco, 거예요. bancos también van a entrar activos digitales. 자, 그게 진짜냐? ¿Será posible? ¿Será eso la verdad? Yes. 월가에서는 이미 코인 거래소를 만들겠다고 어제 발표가 이게 작년 12월 28일 날 발표했는데 네. 어제 시작했습니다 이제. Ah, mira, aquí es un medio, blog medio, dicen 28 de diciembre del año pasado, 2002, Wall Street crea bolsa de moneda de estos, ¿verdad? Pero desde ayer ya empezaron a trabajar. 그래서 갑자기 비트코인 가격이 올라가기 시작했죠. Por eso ahora subió en el precio de Bitcoin. 자, 인도네시아는 정부 주도하에 암호화폐 거래소를 출범하겠다고 발표를 했어요. Este año, en enero, dijo Indonesia lanzará este año una bolsa de criptomonedas 네, por el 중국은요. gobierno. 중국은 디지털 자산을 거래하는 거를 불법으로 간주하는데 Ahora en China es la transacción de activos digitales, ellos dicen que es prohibido, es ilegal, 정부에서 만든 거래소로 거래할 때는 합법입니다. pero pero es legal cuando se utilizan a través del gobierno, que es una agencia del Yes. gobierno. Eso sí, ellos dicen que está bien. ¿Está bien? 홍콩도 정부 주도하에 거래소가 출범이 됩니다. Entonces Hong Kong también bajo el control del gobierno se puede tener una transacción. 대한민국도 마찬가지예요. 부산에 Estados 대한민국 Unidos también lo 부산에 mismo. 디지털 자산 거래소를 정부 주도하에 만들었어요. Entonces la ley de activos digitales comparte situación de la bolsa de activos digitales en Busan. Busan es para nosotros como Guayaquil, una ciudad grande. Yes. 자, 이렇게 되고 전 세계가 이제는 이런 식으로 중앙에서 통제하려 드는 그런 상황입니다. Entonces están llegando a una tendencia en el mercado, el gobierno se quiere tener control. 어쨌든 같은 시장에서 거래될 거다. Pero ahora ya podemos saber, en el mercado se van a manejar dos sistemas. 기득권들이 그 가능성을 보기 시작하니까 Entonces ya el gobierno ya está viendo esa posibilidad. 가상자산 관련 은행 규제안이 시행이 되기 시작합니다. Entonces ahí van a hablar de control del banco sobre activos digitales. 예, 그래서 지금 수많은 전통시장의 자본이 이 시장으로 들어올 준비들을 하고 있어요. Entonces está preparando la moneda actual, quieren entrar en ese mercado de Bitcoin.
한국만 해도 180조 원 코인이 이제는 여기에 Aquí. 180조 원 정도가 코인 시장에 유입된다고 얘기를 하고 있습니다. Entonces en Corea dicen probablemente hasta 180 trillones dólares de entrada van a estar en el mercado de monedas. 이때가 되면 시장이 굉장히 날아가 버릴 거예요. Están ahorita volando. 예, 그렇죠. 굉장히 급격히 성장해요. Entonces se va a tener un crecimiento muy rápido, bruscamente va a subir hacia arriba. 여러분들 이런 정보를 지금 들었는데 이런 일이 벌어지기 전에 안 게 여러분들한테는 엄청나게 기회인 겁니다. Esta es una buena oportunidad para ustedes, ya teniendo un conocimiento hasta llegar a ese punto. 예스. 자, 그렇다면 이제는 결정을 해야 돼요. Entonces nosotros ahora tenemos que tomar decisiones. 네. CBDC냐 Si 비트코인. CBDC o Bitcoin. 같은 시장에서 될 거예요. Porque los dos van a estar en el mismo mercado. 왜 이 두 가지를 결정해야 되느냐? Porque tienen que tomar decisiones. 여러분들 앞으로는 이제 이런 부동산도 모두 스마트 컨트랙트를 통해 가지고 토큰화된 계약서를 이제는 보유하게 되고. Porque ya no vamos a tener físicamente un contrato. Todo el contrato inmobiliario ahora van a trabajar las formas digitales. 예, 지적 자산 모든 지적 그런 그 자산들이나 Todos los activos, 그런 모든 것들이 todas 스마트 las 컨트랙트를 통해 transacciones 가지고 se van a 디지털화되고 tener 토큰화됩니다. un contrato inteligente 예. a través digital. 그래서 이런 부동산을 사고 팔기가 쉬워져요. Entonces va a ser mucho más fácil para hacer una transacción de inmobiliaria. 어마어마하게 많은 수도 없이 많은 그런 토큰들이 발행이 될 겁니다. Entonces van a emitir bastante token, bastante grande en la cantidad. 어떤 부동산 뭐 이런 것들 부동산마다 다 토큰화될 거고 Entre toda la agencia inmobiliaria van a tener, se van a cambiar por token. 자동차도 모두 토큰화될 겁니다. Hasta de 자동차도 vehículos 소유가. también están hablando de posesión. 예스. de activo. 근데 그런 토큰들이 가치의 기준이 필요한 거예요. Entonces necesita un parámetro de token 가치의 기준. de 금과 같은. es como oro. 그게 CBDC냐 비트코인이냐. Entonces hay que pensar nosotros para nuestro futuro activo, vamos a dejar de CBDC o Bitcoin. 자, 그런데 여러분들 지금은 우리한테는 제도화되는 게 좀 중요해요. Pero por eso para nosotros es importante tener un marco legal. 그래서 모든 블록체인 기술들이 컨소시엄 블록체인 형태입니다. Entonces se trabaja todo el blockchain, se trabaja un consorcio de blockchain. 예스. 탈중화되어지지 않고 탈중화된 기술로 만들긴 했지만 중앙 통제가 일부 가능한 블록체인 기술들이에요. 싹 다. Todos los blockchains estamos hablando parecía como descentralizado, pero al final reciben el control. 예스. 그러다 보니까 기득권들이 중앙 통제가 가능하네라고 하고 제도화 시켜주는 거예요. Entonces, ¿por qué el gobierno se quieren entrar dentro del marco legal? Porque ellos ya saben que se pueden controlar. Entonces, bueno, ¿se puede controlar? Bueno, vamos a entrar con él. 제도화가 된다라는 것은 이제 세금을 내야 된다는 거예요. ¿Qué quiere decir eso? Entrar de ese sistema que tenemos que hacer, tenemos que pagar impuestos a algo. 근데 전 세계적으로 지금 만들어지고 있는 세금 정책들을 보면 너무 과도합니다. Pero todo el impuesto que quieren generar cada país es demasiado, está muy exagerado. 그래서 중앙 통제되어지고 있는 거래소라든가 이런 곳을 사람들이 취급하지 않고요. 전부 다 덱스로 빠져나가요. Entonces la gente ya no quiere utilizar lo que están asignando el gobierno donde tiene que hacer transacción, sino que se quieren hacer de 덱스. DEX. 예. 주체가 없는 덱스 거래소로 다 빠져나가요. Que no tienen nombre, que están entrando de DEX. 예, 거기는 법정 화폐와 연동이 될 수가 없어요. Porque ahí no se pueden tener una vinculación de la moneda actual. CBDC도 취급되지 않습니다. Ahí no se pueden trabajar con CBDC. 예, 사람들은 거기를 더 선호할 거예요. 왜냐하면 세금을 걱정할 필요가 없고. Porque ahí, a través de por este DEX, no hace falta preocuparse por el impuesto que va a generar. 이미 덱스는 나오고 있는데 지금 나오는 덱스들은 주체가 거의 대부분 보입니다. ¿Qué? 주체가 보입니다. 대부분. 예, 대부분. 주체가 누군지 알 수 있다고. Bueno, entonces ahora, hasta por el momento, ya sabemos qué protagonistas DEX se pueden ver. 예스. 그래서 전통 시장, 중앙 통제가 가능한 시장에서는 CBDC가 가치의 기준이 될 수가 있어요. Entonces, ¿dónde en el mercado, de dónde están controlando el gobierno? 예, 물론 가봐야 알겠지만. Vamos a ver si va a pasar 예. así. 그리고 덱스 시장에서는 En el BTC가 mercado de DEX, 가치의 기준이 될 거예요.
가치의 기준이 될 겁니다. 덱스에서 DEX es un PCI. 비트코인이. Entonces en la parte del mercado DEX, el protagonista va a ser el Bitcoin. 자, 여러분들이 이제 선택을 해야 돼요. Ahora usted tiene que tomar decisiones, ¿qué haremos? 자, 선택을 해야 되는데 내가 그동안 평생 모아왔던 자산을 이제 디지털 옮겨야 되는 거거든요. Todo lo que tenemos generamos dinero y tenemos que pasar por 근데 Bitcoin. 이거는 들어가서 보면은 차트가 보여요. Si entran ustedes se pueden ver por chat, 보통은 5분에서 15분짜리 차트죠. de 5 a 10 minutos de chat. 우리 평생 모아온 자산을 옮기는데 5분짜리, 15분짜리 차트에 의존해가지고 옮기지는 않을 거예요. 그런 바보는 없어요. Entonces no hay ningún tonto. Toda la plata que ganaste por 5 o 10 minutos que se haga una transacción no van a querer eso. 그렇죠? 네. 그래서 비트코인이 걸어온 역사 한 14년치는 우리가 들여다봐야 돼요. Pero nosotros tenemos que ver durante 14 años que caminamos por Bitcoin. 자, 그러면은 14년 동안 비트코인은 꾸준히 우상향되어 왔죠. Aquí se pueden ver Bitcoin siempre subió. Siempre. Yes. 그러면 이제 CBDC도 한번 보자고요. Vamos 법정 a ver 화폐. también CBDC, lo que estamos usando 법정 ahora. 화폐의 14년치의 가치의 기준이 어떻게 되고 있는지를 Vamos a 보려면 ver la inflación. 이걸 보면 돼요. Por eso podemos ver variación de valor de una moneda en 14 años de inflación, cómo llegó. 예. 14년 동안 꾸준히 하락하고 있어요. Durante 14 años sigue está bajando. 자, 그래서 이 사실을 많은 사람들이 알기 시작할 겁니다. Entonces mucha gente ya van a conocer este. 이쪽으로 가면 타기 시작하죠. Y la gente van a pasar por Bitcoin. 가속화될 겁니다. Y se van a disparar más alto. 예. 마찬가지로 이쪽 법정화폐 시장은 가속화되면서 가치가 떨어지기 시작합니다. También la moneda fiat se va a bajar y se van a bajar mucho más. 2016년 우리 그 대한민국 같은 경우는 은행들이 현찰이 부족해지기 시작합니다. Año 2016 en Corea cada banco ya no tenía muchos efectivos. 예스. 그래가지고 은행에서 돈을 찾으려면 내가 맡겨놨던 돈에도 불구하고 이거를 왜 찾아가려고 하는지를 출처를 써야 돼요. Entonces, aquella época 2016 es mi dinero que está dejando del banco para retirar mi propio dinero. Yo tengo que poner razones por qué necesita mi dinero. 네, 그래서 은행에서 돈을 찾아가는 게 억제가 됩니다. Entonces ahí se controlaba. 네, 온라인으로 찾아가는 거는 문제 없어요. 얼마든지. No había problema para llevar por online 현찰이 없습니다. porque no había efectivo. 예스. 그리고 나서 작년에 다시 법을 만듭니다. Después el año pasado ya lanzó otra nueva ley, 2023년부터 2023. ATM기에서 한 번에 출금되는 돈이 ¿eh? 70만 원, 700 정도. 네, 700불에서 300불로 줄어듭니다. Oh, wow. Año 2023 de un cajero automático es el límite de $700, ahora baja $300, ya no puede retirar más. 그런데 명분이 뭐냐면 Pero ¿cuál es la razón? 보이스피싱, 사기 때문에 그렇다. Porque dicen hay voice phishing. Viste que le llama a la gente estafa. Sí, voice phishing. Yes. Sí. 보이스피싱이 razones. 문제라면은 법을 강화해야죠. Si realmente era problema de voice phishing, eso que estafa por teléfono, entonces tiene que reforzar la ley, no para bajar el monto. 전 국민을 불편하게 만들죠. Entonces están dando incomodidad total a los ciudadanos coreanos. 명분이 그게 아니에요. 은행에 돈이 없어요. Entonces eso no es una justa razón. ¿Por qué? Porque el banco no tiene plata, no tiene efectivo. 그래서 오래 전부터 사람들이 이 법정화폐 가치가 급격히 떨어지고 있기 때문에 또는 이 은행들이 부실하기 때문에 돈을 자꾸 찾아다가 집에다 쌓아놓기 시작했습니다. Entonces, ¿qué pasa? Tiene esa tendencia los coreanos, ya no confía mucho en el banco, entonces retira su dinero, deja su casa. 계속 집에다 쌓아놓고 있어요. Sigue están teniendo, acumulando efectivo en su casa. 근데 지금은 찾기가 어려워요. Pero ahora por ser difícil para retirar su propio dinero. 그래서 돈을 다 찾아보려면 오래 걸립니다. 계속 Entonces, 찾아와야 돼요. para retirar todo mi dinero tengo que quitar poco a poco, ¿no? 근데 이런 사실을 알기 시작하고요. Entonces la gente ya 많은 사람들이 conoce, 은행으로 몰려갑니다. mucha gente está yendo al banco. 은행으로 돈을 찾겠다고 다 몰려드는 걸 우리는 전문용어로 뱅크런이라고 해요. Toda persona que se van retirar su dinero es una palabra profesional. Una palabra puede ser, se llama bank run. 예스. 사람들이 왕창 몰려왔는데 은행은 꺼내줄 돈이 없죠. Se van corriendo por ese bank run, ¿verdad? Se van allá y pide dinero, pero el banco no tiene plata. 그래서 문을 닫고 밖에다가 써붙일 거예요. Después el banco se cierra la puerta y allá anota, 온라인으로 찾아가십시오. por favor, que retiran su dinero por online. 그런 문제가 최근에 중국에서 터졌어요. Esto empezó en China, por ejemplo, ese problema.
Yes. 그래가지고 사람들이 은행 앞에서 데모를 했죠. Entonces la gente está haciendo manifestaciones frente del banco, los chinos. 얼마 전에 미국 실리콘밸리에서도 그러한 일이 En 벌어졌어요. Silicon Valley, Estados Unidos, también ocurrió lo mismo. 모든 나라가 밑으로 가요. Ahora todos están teniendo riesgo de diferentes países. 이렇게 되면 은행들이 부실하다는 사실이 증명이 되고 은행들이 하나씩 둘씩 무너지기 시작할 거예요. Entonces la gente van a estar muy preocupada porque hay un riesgo muy alto y se van a cerrar el banco uno a uno. Sí. 자, 그렇게 되면은 은행들이 부실해지고 많은 은행들이 부실해지고 Entonces en muchos 그러면은 bancos ya 정부는 no 어떻게 tienen 될까요? confianza. ¿Qué haría entonces el gobierno? 정부는 이제는 부도가 나겠죠. Entonces se va a quebrar el gobierno. 그렇게 된 나라는 여러분들이 잘 아시잖아요. 엘살바도르가 El 있어요. Salvador, por ejemplo. 자, 여러분들이 미리 찾아다 놓은 돈이 어떻게 됐어요? 돈이 ¿Qué pasó? La plata que ustedes constantemente trajeron efectivo en casa, ¿qué pasó con ese dinero? 정부의 신뢰가 없어진 거예요. Ya no hay más confianza del gobierno. 정부의 신뢰로 바탕이 돼서 찍어낸 돈이 가치가 El 없어져 dinero 버렸죠. que se imprimieron en el billete con el pacto de confianza del gobierno, ¿qué pasó en casa? 그래서 엘살바도르의 많은 사람들이 돈을 쌓았다가 그 돈을 길거리에 다 뿌렸어요. Entonces mucha gente que ya no tiene valores de su dinero agarraron y botaron toda la calle. 그런 나라가 줄줄이 생기고 있어요. Si tienen con esa tendencia, va a haber más países todavía. 자, Entonces, 그거보다 더 똑똑한 사람들은 이미 돈을 찾아다 놓고 있지만 그거보다 더 똑똑한 사람들은 오래전부터 la persona que es inteligente ya sabe la tendencia del mercado y está retirando efectivo, pero la persona más inteligente todavía 비트코인을 모으고 있어요. está juntando Bitcoin. Yes. 자, 봐보세요. 지금 여러분들 뭐 US 달러지만 우리 대한민국 같은 경우는 대한민국 돈이 따로 있습니다. Aquí ustedes usan en dólares, pero en Corea tenemos nuestra propia moneda, se llama won. 그 돈을 가지고 국경 밖에 나가서 쓸 수 있나요? ¿Será con ese won yo puedo, saliendo de frontera de Corea, puedo usar ese dinero? No, 자, 못 씁니다. no podemos usar. 근데 비트코인은 국경 밖에 나가서 쓸 수 있나요? 없나요? Bitcoin fuera de Corea, ¿sí puedo usar yo? Sí. Sí. 자, 만약에 정부가 부도가 났어요. Vamos a suponer el gobierno se quebró. 네. 그러면은 내가 우리나라 돈을 가지고 있었으면은 다 쓰레기 조각이 되겠지만 Si se quiebra el gobierno, bancarrota, mi dinero va a ser una basura. Si tengo 비트코인을 won, 가진 사람들은 그냥 비행기 티켓 하나 끊어서 pero la persona 유유히 que 가고 싶은 나라로 가면 됩니다. compra el ticket, se puede ir donde quiera. 네. 어떤 사람들이 이렇게 얘기해요. 야, 금을 좀 갖다 놓으면 안 되겠냐? 금을 Entonces 모아놓으면 otras 안 되겠냐? personas dicen, ¿y por qué no compro oro? 여러분들 금을 가지고 해외에 나가려면 얼마나 들고 나갈 수 있어요? Si usted se va fuera del país con ese oro, ¿cuántos oros puede llevar a su mano? Las joyas. 거기다가 주문을 해가지고 금을 가져야 자, 여러분, Pero si vas con oro, 여러분들, 금 가져가다가 죽음을 당할 수 있대요. 대한민국은 1998년 IMF를 겪었습니다. En Corea llegó en 1989 del país se quedó de bancarrota. 그래서 그런 영화도 있어요. Por eso hay una película. 예, 국가 부도의 날이라는 영화. Entonces se llama el día que llegó en Corea un día de bancarrota. 중앙은행의 como yes, yes. Esa película llegó a salir hasta una película. 중앙은행의 고위직 간부들은 이미 3, 4주 후에 대한민국이 부도날 사실을 압니다. Ahí que por la película se pueden ver las personas de alto nivel que trabajan en el Banco Central, ellos 3-4 semanas antes ya sabían. 그래서 대통령 비서실에 가죠. Después se van a secretaria del presidente, Yes. presidencia. 이거를 국민들한테 빨리 알려가지고 그 국민들이 대비할 수 있도록 해줘야 된다. 이렇게 얘기해요. Entonces Seba le dijo al presidente, por favor, eso tenemos que avisar a nuestros ciudadanos para que ellos preparen. 정부에서 어떻게 했을까요? ¿Qué dijo el gobierno entonces? ¿Qué dijo el presidente? No. No dijo. 혼란만 올 뿐이다. No, se van a tener más confusión la gente. 그리고 3주 후에 부도가 납니다. Después de tres semanas después, 저는 그때 사업하다가 이제는 그 연쇄 부도가 나가서 저도 굉장히 큰 피해를 봤어요. ese momento él también un proyecto tenía su trabajo y también se perdió mucho dinero. 저는 그때가 얼마나 힘든 시절이었는지 너무나 잘 알아요. Yo sé ese momento cómo pasé tan difícil. 예. Es tan difícil. Fue muy duro en su vida. 그게 20년 전이에요. Eso fue 20 años. Yes.
여러분들 20년 전이 힘든가요? 지금이 힘든가요? Ahora vamos a suponer, 20 años atrás era más duro o ahora está más duro para ustedes. Ahora. 지금이 더 힘들대요. Ahora. Yes, yes. Sí, así es. 지금 정부가 부실하다는 사실을 아무도 안 알려주고 있어요. ¿Por qué? Porque el gobierno no está anunciando a nosotros que estamos con una inestabilidad. 팬데믹 이후에 전 세계가 불안하지만 아무도 그 사실을 얘기하지 Después 않습니다. de pandemia, todo el país está con ese riesgo, pero nadie quiere decir nada. 여러분들 대비가 돼 있는 거예요. Porque usted ya está preparado para eso. No. 아무도 준비 안 돼. 여러분들 이 정도로 Por favor. 비트코인이 여러분들 지금 우리한테는 그냥 유일한 대안입니다. Este es no es para nosotros única opción. Yes, yes. 자, 비트코인은 처음에 나올 때 기축통화인 비트코인, US 달러 요거를 그냥 대체할 수 있다라는 테스트를 보여주기 위해서 테스트로 나온 거예요. Cuando se salió del Bitcoin, estaba teniendo una posibilidad en el futuro que se pueden sustituir de dólares. Estaba haciendo una prueba nada más. 그러나 전 세계적으로 대안이 없기 때문에 Pero- 비트코인이 그 대안이 돼버린 겁니다. 지금. Pero como no había otra alternativa, entonces ahí surge Bitcoin ya es directamente una moneda sustituida por dólares. 테스트가 현실이 돼버린 거예요. Porque la prueba que están haciendo llegó como si fuera una realidad para nosotros. 될 것 같아 안 될 것 같아? ¿Será que va a llegar a eso o no? 기축을 대체할 수 있을 것 같아요. 못할 것 ¿Usted cree que se van a sustituir de dólares por Bitcoin? Sí. ¿Qué piensan? 지금 미국 US 달러가 이제 기축 힘을 잃고 Ahora dólares están perdiendo su fuerza. 다음 기축의 힘을 얻을 가장 유력한 게 위안화입니다. 차이니스. Inicio. Bueno, sin dejar el Bitcoin, después de dólares, lo que va a ser más fuerte es de moneda china. 그걸 원하나요? ¿Usted quiere eso? Otros 100 años que 아무도 원하지 않습니다. nadie quiere Yes. hacer eso. Nadie. 유일한 대안은 비트코인. Es única manera de tener Bitcoin. 오케이? Sí, por favor. 자, 이제는 장난이 아니야. Ahora este no es un juego. este 이미 no es 세상은 un juego. 모든 자산이 디지털화되고 있습니다. Porque todo ahora actualmente, todo el activo están cambiando, está digitalizando. 그래서 미국에 있는 비에나의 멜론이라고 하는 은행의 CEO가 이런 말을 하죠. Hay un banco en Melon, un CEO, dicen así. 세상이 완전히 디지털 자산 시장으로 바뀌는데 모든 것이 디지털화되는데 Ignora los activos digitales como instituir el papel. 디지털 자산을 무시하는 것은 컴퓨터 대신 종이를 고집하는 거예요. Entonces, el papel frente a los corredores, o sea que está insistiendo este CEO. 만약에 그런 시장이 온다 그러면은 Si llegan en ese mercado, 여러분들은 그곳에 반드시 있어야 돼요. dijo, si ese futuro llega, tenemos que estar ahí. 여러분들 거기 있어요 지금? ¿Ustedes están ahí? Sí. Yes. 자, 다시 사토시 나카모토의 생각으로 Bueno, 가보겠습니다. entonces vamos a volver otra vez qué pensaba el señor Satoshi. 소수점이 8자리인 이유는 이게 1달러가 돼야 되기 때문에. ¿Por qué se puso 8-0? Porque esto tiene que llegar a $1. Yes. Así. 진짜? ¿Será? 네, 진짜 이렇게 될 수 있을까? ¿Será posible así? 제가 처음에 시작할 때가 2016년 2월이었어요. Cuando yo empecé primero era 2016 en febrero. 네, 그때 비트코인은 80불이었고 En ese momento 소수점자리는 한 Bitcoin era 자리였어요. $80. 0.01 era $1. 우리 어머님한테 알려준 게 2016년 Él 5월에. después le dijo a su mamá, 네, 그때는 150불이었죠. ahí llegó $150. 소수점이 한 자리가 더 En 생겼어요. 3 meses y ahí llegó 0.001. 그의 말에 비트코인은 1000불이 돼요. Después del año 2016, el mismo año de diciembre, llega $1000. 소수점이 한 자리 더 들어가죠. Después se va un cero más. 지금은 2023년 6월. Ahora estamos 2023, 비트코인은 junio. 3만 불이고 Bitcoin llegó hasta $30,000. 소수점자리는 한 자리 더 들어갔어요. Aquí se llegó otro cero más. 아까 보여드렸어요. 지금부터 3년에서 5년간 엄청나게 시장이 급성장할 Nosotros ya 거라고. aprendimos desde ahora 3 a 5 años se va a crecer rapidísimo. 그때 소수점자리가 한 자리 더 들어가요. Así se van aumentando 000. 어느 시점이 될지는 모르겠지만 ¿Hasta qué punto? no 분명한 sabemos. 거는 0.0000001 비트가 1달러가 되는 시점이 반드시 올 거라는 Va 거예요. a llegar un momento que van a tener 8 dígitos de cero.
Va a llegar el momento, no sé cuándo. 자, 그렇게 되면은 0.0000001비트가 1달러라면 1비트는 125 밀리언 달러다. Entonces, aquí podemos calcular fácilmente. Si llega 8 ceros, si es $1, vamos a suponer, en Bitcoin llegará hasta cuándo? 125 millones de dólares. 자, 그러면 왜 2,100만 개? ¿Por qué? ¿Por qué Bitcoin llega hasta solo 21 millones? 네, 2,100만 개를 보면은 시가총액이 나오죠. Vamos a multiplicar. 네, 2,625 트릴리언 달러. Va a llegar 2.625 trillones Yes. de dólares. Todo el mercado. Wow. Sí. 이거를 제가 챗GPT에다가 물어봤습니다. Él preguntó de eso, inteligencia artificial. Ok. Checó, preguntó. Sí. 미국의 US 달러 시장 규모가 얼마야? 물어봤어요. ¿Cuánto es el mercado total, el tamaño de Estados Unidos? Le preguntó él. 미국이 가지고 있는 부채를 포함한 전체 시장 규모는 2,600 트릴리언 달러. Entonces, cuando respondió, Robot dijo, incluyendo la deuda, va a llegar este monto. US 시장 규모와 US 달러 전체 시가 총액은 거의 비슷하게 맞았더라고요. Entonces, justo llegó el mismo monto. 이렇게 될 수 있을까요? ¿Será que va a llegar hasta ese punto? 비트코인이 US 달러 가지고 있는 그 기축이라는 역할을 대체할 수 있을까요? Con esto nosotros podemos ver el Bitcoin se puede sustituir dólares, incluyendo la deuda total del gobierno de Estados Unidos. 대체할 수 있을까요? ¿Será que se puede sustituir? Yes. 여러분들이 그런 생각이 1%가 든다면 Usted si tiene 1% de ese pensamiento, 지금부터 1%를 준비하십시오. entonces usted prepara 1%. 10%가 된다면 Si llega a 10%, 여러분 자산의 10%는 entonces 비트코인 10% 넣으세요. de su activo invierte en Bitcoin. 오케이? 자, 그러면 이 비트코인을 모을 수 있는 가장 좋은 방법을 저는 알고 있어요. Yo sé qué metodología podemos tener para tener Bitcoin. 여러분들 중에 비트코인을 모을 수 있는 가장 좋은 방법이 있다면은 저한테 얘기 좀 해주세요. Por favor, si tienes mejor método para tener Bitcoin, 저- me avisas, 저도 por 배우고 favor. Yo también quiero aprender. 그런데 저한테 얘기를 하려면 어때야 되냐면은 내가 그동안 해왔던 일로 나는 성과를 이미 냈잖아요. 그 성과 낸 것보다 성과를 더 냈으면은 얘기를 하실 수 있는데 성과를 못 내고 말로만 하는 거는 저는 의미가 없다고 생각해요. Para mí no tiene mucho sentido si tienen que se van a tener que se lograron un éxito más que yo ven a mí y me explican. 비트코인 모을 수 있는 방법 좀 얘기해 주세요. Entonces, por favor, ¿cuál es el método más importante que pueden juntar Bitcoin? 대안이 없다면은 내가 내 방법을 알려드릴게요. Entonces, usted no tiene otro método más importante, entonces yo le puedo contar a usted. 너? ¿Quieres escuchar? 아무도 없어요. 네. 그래서 저는 지난 8년 동안 비트코인을 모아왔고요. Durante 8 años junté Bitcoin. 방법은 클라우드 마이닝이었습니다. La forma es que era a través de cloud mining. Yes. 좋은 회사와 우리가 같이 힘을 합쳐가지고 건설해 나가요. Poco a poco ampliando la empresa con buenas empresas. 아직 제도적으로 뒷받침은 안 Todavía 되지만 no tenemos la ley que nos apoyan, 우리와 회사의 노력으로 pero a acuerdo de nuestro esfuerzo, 서서히 제도권에 같이 들어가요. poco a poco vamos a entrar del marco de legal. 네, 그러한 노력으로 인해서 Con ese esfuerzo que tenemos, 우리가 업계 표준이 됩니다. tenemos que nosotros vamos a ser estándar industrial de criptomoneda en el mundo. 업계 표준이 된다면 Cuando si vamos 업계를 a- 주도한다는 얘기고 quiere decir que si vamos a estar como estándar, nosotros vamos a tener 시장, liderazgo para llevar 시장 el- 전체가 la 제도화가 empresa. 되게 된다면 Entonces llega el momento que podemos contar con la ley, 그때 우리는 그동안의 노력을 비롯해서 초인류 기업이 되어 있습니다. entonces nosotros vamos a ser número 1. Ay, Mike.